valu tasi lua. Susu mai manu kaune Omega Cast Umalole keisile Omega Cast. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tangi liuoga o fa lave lave o sao per lava o le aso malo na ngana pe o le lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai lea o te ono sa I se ia pele tai o le a matanga o le nei mafutanga na ui ala malama le masani le kerisiano Iana tu e fa alea mama na sao le tali se iai se aso ai tato no fo ma tau vai tatalo e pule le atua I le taimi olono fina ngalo awe o le alofa o sili le nai lo le aroma le te leo mea o lo o so I fua le whaamasino I o tato tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatasia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia Tau e la ititi lona mafafau ai mana tua e Samuelu ia Iese malana whanau au e matutua sa malua li'i a e na whaauina lava le wi'i o alau le atua so ele malama ai lava se isi to e mana tuai fo ia kopo na fili o ia ilona loto ile teine la ititi o rasela o le na faatau mai o sita na faatau atuai I ai kopito o le manui le nasalilo o ala o le atua e faale nganga ele faale tino awe o le lofa o sililea nai lo le auroma le tele o mea o lo o so I fua le whaamasino I o tato tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatasia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia
o ai le whaata oto I le whawhine tau tala so o E le ai sona e se senga Ma le tutulu o se whale o Se uso e ua na o Se tā mai titi A tā ele e tau pisi pisi Wa aia ngangana e ua matu Ne I maalilili I tai wa ahu I le ino sia Pei sela au e tu mai ai o ia O se suinga foi la uva ai Toto nuole e kalesia Ai ui I lea o te whaamalosi Awa o fuana o le alofa moni Tau ulima o e mao Mai le langi le tofi Awe o le alofa o sili lea Nai lo le auroma le tele vea O lo o soi fua le whamasino I o tato tangata lio O ia leo Na te tofia O e tolua Ina ia whaatasia Nono fina galo ia o ngalu E male fia fia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
le tuai. Ua mau lo loto, ua mau lava lo loto. O te pese lava mo o fai pesenga. Ala maia lo mamalu, ala maia le nā peli marikitara. O te ala i le tae o lava. Lele i o te vivi atu i ante oe lumo le nuu. O te fai pesenga i ante oe lumo tangata. Awa tele lo walofa wo o le langi. E tele fo lo fa maoni wo o iao. Le tuai, ia fa sili ina oe i le langi. Ia iai le lalo langi uma lo mamalu. Le tamama manai. Moe me o mora mātu o lau sule tai au sing-singi. Se patpatia lo alofa masula lo wanga le lei. Ua tele tale manua in titi mala. Awa o le ua mātu tala sa paie foi o au whamunianga. E ala i le aso foua e a mai. Wa mātu le fale ma le loto fia i o lotoa. Mātu pese o vi inga ala ngaina lo manu malo. Mātu wifo foi o luma mātu whape atu e pa ia lava oe le tua o au. Le tua siri ese mana matautia. Le tua mamalu o le tua mana o le tua ifo uma iai o mea na e whaia. E le ai lava ma se etusa ma oe. O lo walofa, o lo wha maoni, mo lo wanga le lei, lo mātua tua e au tupula ngā lava. E le liu fo i o ngā taanga o mea o malava. Le tua oe malia i mana oe me le lei o malava. O le tua e soifua mai le vavau e o lava i le wha vavau. O le tua e la e le vi ingon mamalu o le tua oe. E pulpuru le mātango fie. Whafte tele lava tamai lau mea lofa lau la fau mātua maua i le nei tae au. Whafte ilu o lofa ua whapopo fo nea so fau le whaita wino aso le soifua la tunu mora mātua wala. Mātua au lia e fo le nea so luas fulfa ia iaso aperila o le mātua fo launga le nei tu sanga. Ia o le mātua malanga o le nei aso lo mātua tua alofa mai. Tau taile mātua fo launga ua whai nei. Ia awali tia whaiva le whangai ma le tunu. Le nei aso fau e mai. Mātua mana tua pele atunu pele Samoa le mātua te talo. Whamunia i te tai o Samoa. Ia whapena fo ina i o mātua tangata umai le ngate i Samoa. A o le lala fo i mana pāpa awai. Iso se tafa le nei lano langi. Mātua te talo ngaruenga wha misionari o bala winai. Ia na i o mātua tangata whapena fo i lanto umai so se tafa le nei ki lope. Leo pui lanto so se vaenga o lalo langi o ngā lueai. Ma le tala ino ro fina ngalo ne yaso i alu lau upu ma le mana e manu malo ina nganga tele mo oe malo malo. Ma ria le tampo inga le matua tu asin sino le tunu e le mawhana ngalo la tolu mātu le talo le tu imail muli panga ma le la tu talo ma le whaafunga anga ne yaso te tolu aina le mawhana whana o lo walofa whaafo isia pelo la tu sui fua lauri le tino si le siri le nganga o mea umalava le amwhana mātu whaia ne yaso fau e mailo mātu tua Mātou whaia lava ina ia fo iatu vi inga i ate oe atu maupea lo mātou whaata waa. Ta mā, whaamuria mai i le tautua Radio Samoa ni aso atoa ua mātou wole, a mātou whala au i nei mea malava e ala le sua whamarama lo Yesu Kiriso lo mātou wale i mora mātou whaola. Amen.
Te fia sao, finau, awa le fiu ole vi ingole tua langina la fepesere kare sia mbetutisi, my Hastings. Le tautua mori wira sa mas for lima, iwa toru amo o tātonu, le July ono. In this update, the US blockade of Iranian ports has begun. President Donald Trump is warning any ships that try to disrupt US efforts will be eliminated. He's been speaking to reporters at the White House. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. Iran's parliament speaker has said the country won't surrender to threats. Weekend peace talks between the US and Iran ended without resolution. Shortages are leading schools to rely upon unqualified staff, raising concerns about the quality of teaching. More than 4,000 people held limited authority to teach positions last year, up 33% on 2023. It means more than a third of state schools have at least one regular teacher with LAT status. PTA President Chris Abercrombie says they work hard, but some may only be a few pages ahead of students. So while you may be an expert in the subject, doesn't necessarily mean you know how to teach it, and that's a very finite skill set. Some GPs are calling the government's telehealth consultation goals a flop. Launched as a pilot last May and expanded in July, the online digital consultation service is designed to improve primary care access. But General Practice Owner Association Chair Angus Chambers says despite the government's goal of 410,000 subsidised telehealth consultations a year, just over 60,000 were delivered between last May and mid-January. We think it's a poor investment. It's not delivering what it was set out to do, and patients don't really like it. Emergency departments are busier than ever. The Transalpine has been ranked among the world's most beautiful train journeys. UK travel insurer Insure and Go, which ranked the world's most visually striking rail experiences.
That's news. In sport, Taupo Motorsport Park owner Tony Quinn's detailed the decision to cancel Sunday's racing at the Supercars event on his track. He says things moved quickly with the cyclone forecast to ravage the region. And it was influenced by the civil defence making a statement that, the cyclone would be coming, people need to look after themselves, and it was more a case of public safety. The Miss Race will be made up at Christchurch's Ruapuna track on Friday and the event's maiden Supercars weekend. Auckland FC football manager Steve Corica will miss Sunday's home A-League match against Central Coast after his red card for using offensive, insulting or abusive language and or gestures. The gaffer was marked from the touchline in the 2-2 draw with the Melbourne victory. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O te whatalofa mo whawhelo i nei tai o fau le swafa maramano ono tātua li whaole Yesu ke riso Samoa le tenu pele le po ia mana mamalo lau whaafonga anga le nei tai au sing-singi ma lo la warsi fua manuia ia whamalo fo ne tenu ia le whalau o mai esi o tātu ave fantasi hivi inga o le tātu tua wa te tau mo na mea la valea wa tātu tala sapai ana whaamurianga i le nei tai au ia mat popora nei aso i lo tusi fua marama tu wala o na aso neo whai le tua tātu te ori matatu fia iai pa patia langa le lei tāru tapa o sili i le langi ia mo moni baro fo i lo tusi fua marama tu wala o le wa tātu sili whai manua le mala nei tai au ia vi iai peo lona lama swafa alofa mai le tātu matai tau tai le tātu whalaunga nei aso ia ma tātu whalau le lalo na alofa o tātu ia di nei fo ia so lua se fulu mana wha ia so apari lau tātu whalaunga le lua fe lua se fulu ma le ono si mai lofa whanga le pora club le maro le tai au Radio Samoa Svalima Eva Toru Amo le whianga gaman manantasha vai lua so sa mai insini o tātu Facebook mari YouTube o le Samoa se roa tasi pātea ma le whianga pesta au jero sio to ona nei te mai meni tau tu ina o se pa ele tu la se fulu e le tai au nei se fumaria la whianga gaman mana malole se fumaria Yeah, langi mai na fo ila se songa ile o le nei tai au fo I ia lava le tua mo lunga le ingo ile tua nei tai au fa talo fo Samoa le atu no pele. Ai sa le pe au ka maruru la kiki ari le kai au e se fo ia ngor ni kai au na tobi ia ai fa tai le tua la na me lo fo le ola utata mo nei tai au fo limo tele tu la ono smala mai mo la fa fonga ole lui tau mo le aso. Tau mō le aso. Mā fau mua ona tau tala ai lea. Think before you speak. Whata oto, sfuru mare tolu, a olona foi upu e tolu. O le na te leo I lona ngutu. E tausia e ia lona anganga. A o le whaamanga ona laungutu, e ia te ia le mālaia. Mā fau mua, ona tautala ai lea. Think before you speak. O le so ona tele o upu matala, ae le aise mā fau loloto mua tangata. Ua tele nā ai le toa tele o tangata. I to tonu o whainga mālo, o whainga nuu, o e kā le sia, o nuu, ma whale whainga luenga. Ua au mai, e le poto Solomon, upu le lei o le poto,
e tā ua mō le tangata, ina ia mā fau le lei, o na tau tala ai lea. Whai mai Solomona, o le na te leo I lona ngutu, e tausia e ia lona anganga. A o le whaamanga o na laungutu, e ia te ia le mālaia. O le whe au tāua, I tangata uma, ia nofo le lei I lalo. Ia mā le lei. I upu matala e tau tala ai. Ma le momoli inga o lona manatu. Ina ia au tilo mōmua. Mā fau mōmua. Ona tau tala ai lea. Sa iai se tasia lii o lana ngā luenga o le whaatauina o le masini lea e tau o le vacuum cleaner. Ua tau mawhai lea li e ausia le pasene o lana whaatau. Ma ua ngai I tua I nai a inga I whaatoanga. Ua tau nuu le fale o stasi a inga whai whaatoanga. Ua tui le whai totoa. Tatala mai e le tina. Ua savali I totonu. Ma leo tele malana tala o au o le tangata whaatau vacuum cleaner. E tau whai atu le tina e ona le fale. Ai tā ofi mai e le tangata lea. Whai mai lana tala tina. Aua e te popole. Na ona eva ai le matautia o le masini ua au maia. Ua tango I totonu o lana tanga. Ua lafo pala I le potu malolo. Whai mai lana tala I le tina. Tina. Va aila o le matautia o le masini lea. E folo uma e le masini. Pala o loo I lou potu malolo. Ai a whai e le whaamali e ina lou finangalo. O te aia pala na o lafoina I lou potu malolo. Ua fesili le tau le ai le tina. O fea la e iai le palaka o lou fale. Se I sulu iai le masini. Whai mai le tala le tina. Tau le alea. O lo mātou fale. E le ai se ele tise. Ua toa tele tangata Samoa. Ua ai pala I nei aso. Ona ole le mā fau mua. Ona tau tala ai lea. Fetalai Yesu. O upu whaatau waa. E whaia e le tangata. La tau te tala atu. Ia tala. I le aso whaamasino. O lona winga. E whaamasino inga I tātou. Ia tātou upu matala e la lafo. I isi tangata. I le nei fo yaso. Ai ape a sei e mā fau mua. Ona e tau tala ai lea. Ai ape a sei e nofo tasi ia I lalo. Ma e mā fau le lei. I upu le lei. I tala le lei. E mo moli ai lo finangalo. Ai aua tātou te vave. E pei o le tama whaatau vacuum cleaner. Na ia toe aia pala. Na ia lafoina I lalo. Ona ua le mā fau le lei. Ona tau tala ai lea. Samoa e tā ua tele. I lo tātou wola. Le nofo I lalo. Ma mā fau le lei. I upu matala. Tātou te whaao ngāina. I upu matala. Tātou te lalafo I isi tangata. I upu matala.
tātou te ave i a tātou whānau. I upu matala, tātou te momori, i isi o tātou uso a tangata. Mā whau mua, ona e tautala ai lea. Tātou te tāru. Lea tū ai. A o maia i mātou uma. Ia o mātou whaau tauta. I upu matala, mātou te whaau ngāin. Awa e whaamasino i nai i mātou. A o mai. Ia mātou mā mua. Ona mātou tauta tala ai lea. Whesoasoani maia ia mātou ngā ruenga o lene iaso. E tonu malele ai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Te laina I le neinu Le ai se meo te mali ai Peitai o le sa tauro o keriso O maua ai le vai o le ola Taga sala foi Ileasu Ileva ilau tele maloloto Ofo mailo faola Ia inufua Hoe fia inua e malili
no le ola fa mai ele programa lo itau mo le aso nei foi tai au fo ina mo se fu valo mo le afala ba jane le tu la e ono fa tai fala longa le Arrow Memorials ma le Enterprise Motor Group in manu kaula au na twel tar programa ma lo le tai au mai mi no tan fa solo foi no tar musika sui fe fi lo le tai au fa fi on fa si vai on tai au te ele mali li tau malu lu tai au fa mala se au fo le tino le lo su tu manga we ngore ni foi tai au fo joy 4 fitu le tai au nei ma ya pe fa ava no mo so taimi au ne MC al tar bokalame Arreto Oleola te pena mai sunga ya pasta la fa na copa fa na mtato malu al tai fa nga mo ne foi so lo today in history tato ba vai pon mena tupu la so se full morfa per rila le teno to sanga ba vai ole tai na fitu ile tai ona ye mo fa po telephone ngal pro tani pa tar fitu por kalaba na po fa le tai ole so lo la to mo tato ripoti mai lunga ole awala Fatalo fofoi avta vale nei taimi o le taeao mafuta mai tato polo kalame lungo tato awala o le mai tau watu e nei vaenga o tele vavave lava foi ona wa vave na pisi le taimi le nei foi o le taeao mai tau watu lungo tato state highway se fulu male ono ia wa e nei vaenga o tato awala mai nai Auckland Kumeu Motorway le lo mai tau watu wa faisi tele vave lava foi ona pisi ia ai mai se la le lata atu i Massey. Ya male concourse i Henderson for ile mai tau atu na invainga na ole tato awala na ole na ua televave la foi ya ona pisi nei taimi ole tai au anga i mai saute ile vale o takanini alua ko anga i papkura ya ole foi mai tau atu si vainga na ua vave lava na pisi le taimi nei Hill Road ole foi mai tau atu le anga ya tule lunga o tato motorways ya ua faisi televave na pisi le taimi nei ole tai au tau tuana le saunga le mu ave ta avale ele o yes fala bla tau ta avale nei taimi o taio lo su minute te ale tulai ono Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi fa longo le breakfast le radio Samoa o te ma ona Pai ngā matal talo taura nei fōi tai au fōu tama ke makaura o kilani no whanga whasala launga radio Samoa se fulu ma le lima o le malu lūri nei vaenga o le tai au fōu Winga fa ma wino taura nei foi asola fa asola na pa timu e le tele baingo au kilani ma mafa timu ngal fa asola tu la o li ma le fia na nei luas fulo mo ngal na mafa na fa ma wino mo au kilani o le nei aso luas fulo lona ma walalo au dia tai au la fa asola foi na awa e bainga langi le ye foi bainga pa o timu au kilani tutu sa le mafa na nei ma tai au luas fulo lona ma walunga lo baingo yon tuantu la fasora na wa fo ilangi de lei pa utimu ni so vaingo au kilani Elias Tofi pa pena fo ona fasora na wa lang de lei las for rele wa pa utimu las to nai pa fo utimu las sa mala so fu orva yaso o luma nai hatu wa dal tala ya to fa mo mo tu na mai la mai tau de fo I taimi o le tai o fo Panga solo fo le tara po kalama nei tai au la fa tara pa vai turanga o le tau telo si vai ngor sila fa pena fo le tau samo mari so vai ngor ke lo pele tau turbo de samos fo le mai tolo amo ina wa lua se fo tasi male afalo wa ja nei tu lai ono the Brighton Band Pes pesenga sui fe fo le tai au talina fa fi fianga radio Samoa na tano nga ju tu manga wenga o le tai au fo o Sofia Fia mari fa ba le asal pesena mo Mana chua le api o le asonga fu na pa mai ai o le alanga ua ta ape papa ua ta fea o le tau o ua ngā solo ao le vine ula ua whaano lo uno toe wa momo Lea whai tūlani Watangi mai alae La upuni matangi O lea ua solae Wangoto le petu au Me au o le vasae Wangotu sia lo upale sa o tiwa
le sili o le atu vale i le vale tolu le vaina le va le non fo i fuai vale fa apea se umanu ta fa o le tau o sia u te pa i le fili fili o lo ruanga e moni e awa malanga tu i le malo si o i tonga tapu le a whai tūrangi watangi mai anga o la upuni matangi o la ua sola wangoto me petua me au o le vasai o motu si ala upale sa o tiwai a pia Saula o tine Samoa se e tau tino mai pe e te alofa ea pele ai ina ne i o utawa rau funga e lo upa fau fau ai le taua ne ai i tai se whaatatau Whai tūnani watangi mai ala la upuni matangi o lea ua sola wangoto me petua me au o le vasai wamotu si alo upale sa o tiwai ia pia wamotu si alo upale sa o tiwai ia pia Whaakitia kwa tai au ino walua se follow mana walu ua te aile tula e ono whaatalo whai pa angal tana pukalame ngal mana ua whaafila in whaatalo whamane nei tai au fau mahalo lava good morning mahalo whaatasi mai tana pukalame nei fo i tai au fau lo tau whaafila mai mana whaatalo whamai Bo fo fa sini nga malo sila tu le tu le tai lo lava fa tel tari mai o tu so se vai nga au kilani mani sila so se tafa nei kilo pelo tara ma futai ta toro fa tara fa mai o Melbourne
ser ko wala popore nei tai au malo la versi fu mo wi ole matanga wenga civil defense malato lapta inga o lo o mai le taimi pe a o ina fatia se atu no wai le ngate ni sila fa pena fo il lo langi atoa ole la tu tel tununga o lapta inga tu ina mai mole no fo sa unyo tangata ia ai e pura la tangata mlona fa winge na wa mai ale lapta inga la wa titi lo la to report fo le e mai lapta inga mole sa unga de mo tangata pe tupu se matangi poni timunga pe le ai o la to lapta inga o me ala mo la to fa mo la to titi lo tu ni so vaanga ia pentata la noi fo la sona fia ia ona ia lava fo inisi wa fasilingia ia lapta inga fo ina tu ina mai le fa ungo le vai aso ai mai se la inisi wa vaenga fo ia pe ina fa autu lava ia state of emergency o le isi lava vaenga pe ona ia i tauranga le vai time ile time tono le weekend na moli mawina fo ile le enga nga pawa le vaenga na va ia ile low le sami enga o ngalu mawalulunga fo ia ai mana tua o le na ave le fa mafa life threatening so ole lana yeita fetala noa in pat ole au mai ole fa mani nonga mai le official va aitau o lapata inga e mo tangata uma ina ia nofo tapena nofo sound uni ele o au mai fo ile inga ia makua I over hype ai oe pe ke you know pe onisio tatou e ka ko ke dramatic lover I lapata inga but the warning esele me ka o fo ia ole lapata inga se lava fo inisio saula pata inga longa winga e te tawana ta pena tatou ai ala fo ia onga nga ka ko pe wa vevesi ona tatou lava but ole intention lava ia mo so se la pata inga pe o ka mai kiki afa yaku vai awa ke alu lunga I ole awala la nge I ela ve olona winga e ta pena fo ta mai titi ia file mu mai I awange I alu o but ole tawa ole au mai o fa manatu ia awa anga fa pe po ia fa manu o fanga ka ko ai le au mai se warning wo ia fo la ile fa la vela tula mai le mine fo ile mana tua ele I lava la le kaiminga ka penga I kanga kai ia male community o le fo ina fight o ina ele I lava se kaiminga ava ko se warning e ka ka ona tapena ese tangata so o tulanga la ia tawa ia tato ona fa palengi fo ile vaenga le ia wa ole mele le mai le matanga venga civil defense ia tulanga o ia la tova vai li potila mo la to ele o se vaenga fo le fa popoleina ia pe fa mata waile to tele o tangata fo le o se atunu New Zealand ma Pacifica fo la to mo so sta for the nekilope o vaenga o lae a mai la to ina iro sauni tangata pe tupu pele tupu at least o la sa yelapta inga ina ia te pena tangata ia o te lo le vaenga le o sile fiel to tele ai ni vaenga lapta ia tanto ma sa me no tangi malo lo sima mo meneo mala fa na tu ele mapu te talo to tele so o mela ia ona sile fiel at no ia pela melen tu pia tanto le weekend e no te nunga na matua ino te talo tangata I lapta inga tu ina mai te ila ua o le taimi ua te tau ono mai e tu sama lapta inga na mai ai le eise mera tupu e au na taru whaftai I le tua ua tali te talo ai le whapea o se o le a wale lafo le whaase ai o whapea o se lapta inga ai tau on tato mana tua o le sa hanof te talo te lo tangata le ana wa lofa le tua matali e se tali fia ma le lei mo le tele even though le sa fatia ni sio vaenga ia te roisi vaenga le sa lapta ia le ese men tu and I wonder la pe anga fa pe ngela e makua ki nga hinga la fenga le fa o le ala le tala fo le fa pe ia le talo ia wai ka wa nga filili wai e lua ia tu o le coin ti tiro fo le al me ka wa ia o le au mai le la pata inga o tato lava mal ka ko filinga ala inga panic o tato fo I mal filinga ia ala ina fai mal poto ta pena o te loa o le si vaenga e tauan fai loa le tunu o le na mai na fi update la tambail tulanga o ilswa o malpensini tono New Zealand la wala to o tasile vaenga fo elo tulta ia la langi atoa e ini so vaenga lo movie America by sa illustrator for Moose le televa ayan tapuni o mai Iran ala titilo I update na tamai le malola to
O le pe foringa mai o le level taru supply mo nei te mi se ia pa ia masi no me ia e rola pola me kupu pe uma me. E ala solo me. O ale foi ai o le petrol lava ia lima sulu iva aso te si male fitsu o le kako kiso le e iai fast fulu iva te si male kasi le aso ia male swa u mo le afio va alele le lima sulu te si male fitsu pa o le wo fa ala wilo foi le palmia onga o tato o le lava foi ma faina ma wa maina isi tato supply mai i le vaenga le ko South Korea and Singapore so o le foi la o le afai malanga ia mana tua foi o le foi wa umana fai fa tala no nga Australia ina ia so ani mai foi Australia le la wata pena foi le fai nga malanga Albanese anga ia tui Korea ina ia fa wa fetala ia deals ngai ma mauti no ai e lava le supply not only for Australia ia mo tato foi Tala noi Australia e se le manga fanga fa se le aka mai o le palemia. Australia e se le aka mai o le ko palemia. Vai o malanga I o ia te no Brunei ma Malaysia. E adu tal noa ina ia awane motur sa palai o le sau soa u a o fa de to roi I Strait of Hormuz I le tawale o lo ine. Ia le lei a le tala fa fa o Australia. A tala na le o malanga tu to palemia. Ia Anthony Albanese. E o e Brunei ma Malaysia. Ia kakalangoa ia awane I mokur sawar swa u fa mon mo Australia e pe ala foringa mai. O le mingoile palimia Australia e so mai ale ia le swa. Ia fa mo ai fa mo e kako New Zealand. No va fai col pulo palimia Australia so le. Le lei so ne va ngara na o le foi tai fo o le atato va ai e le tama na fai lona ta tonga se le tong fitinga na fai ia mama mo na ola o tasino va ngau te lo foi e ka ngo mo ko ngo fo ka le fo mai la to lo va ia tanga ngasi o lo su wa tu fa mai fa fi fanga o tai au no to luas fu lima minuto lo John Talo to life feature Richard Parker to Salazar more good morning le pola le ava o le felo ainga le au manga o tau maina le tau po wa te mai lo ia na te unga fa Samoa Pati ma po mai lo lau avalea tui mali e toa se maia se mai loa le aunga whaapai le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu ma fai lava ona ngalo Samoa I le tele o a solo wanga nu fa alo ele maua I atunu I favo le taule ale e atamai le lima tau le amatai lo atunu o sila mai yang malu wenga malo fa fitai se maia se mai loa le aunga fa apai le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu
se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so e tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu se e maia se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so e tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu Radio Samoa. Taslima Ivatolu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumana ai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire e kuti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile e kuiti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na voi amu so. Bye. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le over se lau lima o rua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tava. So e se fulu malai va mino jolo jolo ta le ole tu lai fitu lo to mauna tu na tu le ole ta to por Columbia Rich le ola te pen mai disu ya pasta la fa kopora ni foi tai on fo ta to umbo le malanga pe auto va al fal mai motong fitinga ole tasi an expectation male no ta inga ia sa o ma le I el tong fitinga e fa ia le fo mai le la va ia oi alo titi lo atu ia se tama sala pole I di lo e Waikato Hospital se no vai il junior doctor sa ia taimi na tau no watu ai ia ma o mai lo na ola e fa to e se la le matanga lo se fo maro lo I but it's not enough to have for email so if you want to mau io se o tonga fo le le fala la ventula le nei fo I fala la vele lua fe lo sfulu ya juni au le o to yanga e mai lunga ona oni se so enga sa fa ya le la o fa mau tuina ia mafu anga fo ia wa mau tino ai fo po ani se vaenga o le ai tsa wana to e fa le le ai o le tulanga fo le nanga ia tu sita mama tu valu su lua tau sanga o lo so fua anga ia tu e ia la valo na ngase fo le pe wa masani ai le tu tau abdominal pe tai la na nga ia tu le ile emergency department ai onisi fo mai fo isa ia o le junior doctor la o ia la le sa ia avenga fo ila le medicine isitama so o le medicine nga ave e fa tau mole hip po le tu ia ai o la fo isa ia le senior doctor pe tai como le PC or whatsoever como foi o le watangi ai e le o le lava fo le supervision o fo mai la iti ia po fo mai fo ia e la to fo o e matutua maloa ile tautua male au nanga o nga ke ele si to ina I tua fo le wa ave ia le fala au le na mole hip peitai nga ko e fo I male ko inga after 12 hours ai onga ole traffic ia ele ia mai la to ina le fale mai but so enga na fai na mawai ele I utangia le lava ele vaenga ina wa tau nu le to inga le history fo ile le medical history o le toia ina mai loai o lai ia le ngasa tu ngale si toia ina te tai le ai fo se va aia ele junior doctor wa le ai sona tala noa ile senior doctor e si yaki ia le fala au pol tong fiti le watu le toia ina
So ke le tūlanga fo'i, but it's system failure. O lea ua mauti noa lava fo'i. Le ngata i le system, ia au tangata lulu e lona winga, e ka kawa o ngā koe tangtanga i te toa fo'i. Ia le mtanga luenga soifua malo nena, mai se lava fo'i wai kato lato, ono mai mahoro soifua. Sa le, joe se fulu fitu menu jolo tā leo le tulai fitua mai, a whawhianga mai le puni ala waa, siva Samoa. Leisia tātu le poti mai runga o le awalantu nā tui lore o tātu malu o le tāi au whananganga a Berto Leona. Pale so ea pasta la whaina ka whanā. Lola par seifua manuia. Sila, sila, ila mato siva. E winga e selo na whainga. Pele pati peso. Sila ia itanga le teine o le vaela ala fa amane ene eta fiti fiti solo tene tene o so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Avtavale lo iai le whaalawelawe tau taavale I lunga o le tātou State Highway 1 Southern I le taimile nei I le pasi aku le ngā wa pasi kakupi o ngā ke le lawale I le tip top a ngā inga I atu le anga I atu I Penrose o ina I le vaenga le nā o leo lo iai ia le ata o le taavale so o lea lai whaisi poloka o tātou na mai le vaenga le nā ia a ngā I mai I le tātou pi o ngā te le lavalea ia po le pasi a foi o le pi o ngā te le anga I atu le nā a ngā I atu foi I le taulanga o nisi o vaenga lo mai tau atu foi o lo whaisi pisi mai lava foi Great South Road Penrose on Great South Road foi o le mai tau atu taimile nei whaisi pisi mai o tātou ia o lunga tātou State Highway suma leo no lea lava okay ele o iani vaenga o pisi tele le taimile nei o lo mai tau atu tātou I le anga I atu lunga tātou State Highway 1 ngā o le vaenga le anga I atu Rosedale le foi wa amata o na lanu muane no na winga o le na ua pisi Takanini lava fo I le anga I atu I Papakura o lea lava lo tu maule pisi o tātou I le vaenga le nā o isi o vaenga uma o tātou awala feo lolo I le taimile nei ta vale manuia lau whainga mlanga le taimile te au tu isu tolu n tā leo le fitu Ta lofa lava o le si ufafonga le nei o Samoa le Radio Samoa Bread of life sent down from glory Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Talofa lava ma tātou Port Kalame o le areto le ola i le nei fo iaso i ia le suafa o Iesu ma lor so i fua manuia. O le matai o sifuru ono o fai upe lua sifuru ono o whapea. A wape se ale au ngā i le tangata pe a whaina te maua le lalolangi uma ai mau lo naula. O le fesiri rea Iesu ai o le upu mo oe le asolo nei o le tapenanga e sili o na tāua e te whaia. O aso nei a whapete wa ai Port Kalame fo ia o whaamalosia le lalolangi ato o mea nei o tapenanga mo swinga. Ia kere la swinga o mai o le swinga mua o swinga o le tau. Ia le pose lilo le tūlanga wa ia le lalolangi me fo o tsunami o wha o le si o le tai. Ia ua tele tapenanga le lalolangi o whai ai whapena foi Samoa nei. O swinga la ia ua whai nei e tangata. O swinga me foi o sui le whausanga o whale. Ua whale whatatau ia wha. Ia mai la wel tausanga foi le iwa se futa si iwa se fulu se whasol solo mai. Ia ua le koe whai foi tātou whale Samoa sa masa ni ai. Ona o swinga o le tau. Whale malolosi fua i le tau. Le ngata foi lea o mai tsunami. Kele foi isi swinga o whai e isi ngata. Ua sui ia tūlanga e tū ai le whale. Nisi nuu ua makwale ai angi whale li mesa ai le aisai ai. Ua si i uta mafua mai o swinga o na e fua i mea uanga i mai. Ia e whapena foi lai i mea o le soifua malolo ina. Ia male ati na ina o le tamau ainga. O le soifuanga ua maualunga le tau mea o le langa le nei. Ma le kaumaka. E o nisi foi tangata ua o inga ia ainga. E fetu na ia le lako pake ki o le vai aso. E le whapeo mea nga manga o mia yaso ia. Ia o lae alua i lava. Ia ua foi ua kaumaka so i fuanga. Ua baka foi o ngā ai ngisi le whainga o lako fuanga i whaatau le vai aso. O a mea e mo mia. O a foi mea le kakau ang koe whakaua e kipi mai aingi swinga. O le unga lava le aso. O le tā ua o mea ia. O le whaia o swinga. Ai foi taua o lo anga i mai. Ia ufeku ngai malo uma. Ia ona o le tūlanga. Ia o le uti. O le whaasoa o le lalolangi ma le suau. Ia onga o mea o lo tūla i mai. Peitai, o tapenanga siri ona tā ua i le olanga le nei. Pei unga sauno a Iesu. Le tala le Iesu unga whai. Pe mai. Se ale au ngā. Pe a whai e ke maua le lalolangi uma. Ai mau lo wanganga. O le sou. O le tangata moni i tutonu. Po le ala le tele o ka penganga ka kuke whaia. Wheku ngā i mea i ka kou whale. Whai o ka kou whale malorosi. Whesu ia i le whaingo ka kou pake ki ka kou me whaatau. E po le ala le lei o ngā ka penanga uma. Ai a whai e le o ta penanga o e le tangata i tutonu. Le suinga siri leo ni tāua. O le tangata i tutonu. Ina ia maua le mafutanga ma le ali i whaola o Iesu. A wafoi la. Fai mai kala Iesu. Se ale au ngā ke mau ai mea uma. Inisi upu, se ale au ngā e se kiu ai mea uma ua whesu iai. Ua maa ngai alo whale, maa losi lo whale, maa nei le ngā luenga, ngā ua le leiri se kinga o au kupe, maa nei mea uma, o le whainga o louka mau ainga, a le mea la whanonoa. O nisi, ua sui whale, ua sui le anga iaku le whainga o le tamau ainga, ma le se kinga o le tamau ainga, a le mea whanonoa. E le isuia le tangata i tutonu. O le tangata ngā, whai mai Iesu, e kakau unga sui. Sui whawhawhea. Sui i le maua ina lea. O le whaolatanga le tua e ala i le alo le tua o Iesu. Matalia o ia i lo o langa. I tutonu, whai mai. O na maua lea e le tangata i tutonu. O le manuia e whawawau. Le upula mo o e le asu ngai. O asuinga o e whaia. Suinga i le tino. Po o iai se swinga tāua o logo langa. E whetu na iai logo langa. Matalia le li o le ola o Iesu i logo langa. A wai mawhai o ngā maa ngai a mea uma. Ai a whai e ke oki kai au. Le ala le au ngā ngai mea uma. O lo sou o le tangata i tutonu e kakau. O ngā lawea inga e le atua e ala i lo tali tonu i lana whaolatanga i a Iesu. O ngā manguia lea o lo whawawau. Le tua po a swinga mātou te whaia. Ai ale suia o mātou tangata te tonu e ala i lau whaolatanga. O ina e maua ilo mātou whaavavau a wae ma vae nei mea uma ma nei suinga uma mātou te whaia.
a o se talia oe le alo le tua e tu mau e whaavavau whaafitai Yesu. Amen. E tau atu ai laua inga Ma so senga ngana I atu nu umale nei pasa Le paola tanga Ua so ai le lalo la
O te fia tu sia se pese mai lava pese Leone High School America Samoa to minu te male a follow the draw the ta le ole tu lai fitu la se full mo fa o a perila wa mena tupu in le nei aswe tau sanga o mawai. So santa si valu ono liman tangata vale nai ile so John Wilkes ia le presidente fo ia le United States sa ia le nava taimi Abraham Lincoln ia mamali ile aso na soai ta siva ta silua ia o le potonu lava lea na whapena ai ia o na tuta ia le whainga malanga le Titanic ia male maunga aisa e pei o na iai lua afe male lua manu mahalo ai le sunga ia Tiger Woods ile lona ono sifulu male ono le na o US Masters Tournament o le taalonga o le golf. Ia nisi na wa inga imena tupile na ia so i tau sanga fo iwa mawai. Talo falava o a o lapi marina, mau pelo li tio, i le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Aro Memorials le awunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a i e whai e lau filifilinga. Ma ngele manukau mani ulin. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamalongi no lo fofonga. Whaapea products po o loha e whasosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fōlinga. Ua tele ungali i wa mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Hey, hey! Oh! In this update, unqualified teachers are increasingly occupying classrooms. Ministry of Education data shows more than 4,000 people held limited authority to teach positions last year, 1,000 more than in 2023. Education reporter Jamie Cunningham has the story. LAT status allows people without recognised teaching qualifications to take classes. The number of regular teachers with an LAT has risen 42% in the last 2 years, with more than a third of state schools having at least one. The ministry says principals and senior staff are included, but the figures are too small to publish without risking identification. President Trump says he doesn't owe Pope Leo an apology after criticising him yesterday. The US-born Pope has previously spoken out about the US-Israeli war in Iran, criticising global conflict in general. Donald Trump's accused Pope Leo of being weak on crime and terrible for foreign policy, and has since deleted a social media post depicting himself as a Jesus-like figure. It comes as the US blockade of Iranian ports gets underway this morning. Trump says Pope Leo has said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead. A coroner's highlighting the importance of being familiar with mountainous risks after an experienced hiker died on Mount Taranaki. Christoph Heinrich Hulsmann died after being struck by a falling boulder which caused him to tumble about 20 metres. Open Justice reports coroner Ian Telford has found signage or other visitor information may have made him more aware of hazards, steps that Doc has since taken. A person's in a moderate condition after a car went off a cliff near Coromandel town about 1 a.m. Fire and Emergency has been working overnight to remove them from the vehicle on Manaia Road along State Highway 25, and St John is taking the person to hospital by helicopter.
That's news. In sport, uncharted territory for the Canterbury Car Club this weekend when Ruapuna Raceway hosts the maiden Supercars event. A fourth race has been added to the schedule on Friday. Boosting confidence, over 20,000 fans a day will flock trackside. Club General Manager Mark Wetherell says their previous best numbers have been nearer 8,000. We've never obviously tested those limits. Supercars have measured the site and they know how to sort of work all that out, I guess, from all of the big events that they've run. I think if we get to 20,000, wow, that's going to look amazing. The International Cricket Council has announced a $14.9 million prize fund for the Women's T20 World Cup, a 10% increase on the 2024 edition. The tournament starts on June 12. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe I laungangana, fitua so le vai aso. Nei vaenga tātou au wala ave ta avale o le mai ta watu ia o le nā lava fo'i wa matona pisi le taimile nei. Lunga le tātou Southern Motorway on a northbound o leo lo mai ta watu la tātou papkura o lo whaia si pisi whapena le watu I Takanini interchange I le taimile nei. Papkura on-ramp o lo o mai ta watu fulava le taimile nei o le nai o lo slow lava mō tātou. Mai ta watu fo'i I le vaenga lea northbound aluakwa I Manukau. Whaasol solo kui riri ma o tahuhu on the southbound. Sorry, o ina o lea fo'i o lo maita watu ia o te le vave le pisi le taimile nei. O Nera Road, whaasol solo angil tato awala lau papa ma le alua e tintonu o le CPT o lo whaisi pisi on a southbound. I lunga le tato northern on a northbound. Green Lane anga ia nei tintonu o le tato anga ia nei lunga le Central Motorway Junction I le taimile nei. State Highway Sumalono eastbound le anga ia tu I le taulanga I le taimile nei mai Lincoln Road. Whaasol solo angil le Whapena fo I te Aritu and Point Chevrolet fo I mai tau watu ia ole nā ua si le traffic mō tātou. State Highway Lewis fulu I le taimile nei o Wiri whaasol solatu I maangele male anga ia tu one hanga vai o pisi le taimile nei on a southbound. Hillsborough anga ia tu I maangele bridge. Nisina o vainga fo I leo lo mai tau watu lo pisi le taimile nei av ta vale tau tua nā lava le saunga le mu le ua ono minute te aile tulai fitu. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Palo la para se fua manuia le tino le nei taimi o le tahe o fau. Ia, whaaftai fau mo le taria mai o le tau tua le vai ngala tamai le nei le tala o le tauna ta tu amata mai Samoa. Ina nei taimi o le tahe o vavai ato le mana ia mai le suro le lai Samoa te ele valu Samoa. Ele lua se fun maltasu ele mawhanawhana. Ina nei vahanga o le tahe hao. O winga whama wina o le tau Samoa le alangi le lei ia le tau. E whaasoro na awa oa. E vahanga o Samoa pa o le timu I le nei aso. Tolu se fulu maritasi. O le maulunga nai o ele vevela o le e Samoa. Ina nei aso lua. Lua se fulu male lima I lona mawalalo. Tātou tala me Samoa pēr tāle tu lai valu. I le tahe o nei whaatala whatu. I le malo le tunu o lo tātou mafuta. I lunga o le upenga te whailangi Rere Samoa, Facebook, mari YouTube, hale ngata whaafonga mal mai mo mai, Amerika Samoa, whapena fo I Samoa. Ia, male whaafonga mai le tātou wala leo I Samoa, le FM 106.1. Malo lava le soifua manuia, I le nei taimi o le tae hao. Se mai le talo le tau tona ni sila nei, I le motu I Saute. Tele vai ngona motu I Saute, Westport, sfuluona mo runga malu lua le whaasolo ina pa utimu e mamawhati munga ni so taimi. Sful whara mo runga malu lua le e Wanaka, awa pa utimu. I ni so taimi langi le leile whiawhiana nei. Sful fitu mo runga malu lua I Timaru. O la whaasolo langi le leile taue awa ni so taimi. Sful matolu mo runga malu lua I Queenstown, e awa pa utimu. I ni so vaenga o Queenstown le so. Sful valu mo runga malu le e Nelson. E langi le leile tau e pa utimu ni so taimi o le so o maru. Langi le leile tau sfulu valu mo runga malu le e. Kaukoro, langi le leile tau. Sfulu ipa mo runga malu le e le so. In me ka ko e langi le leile tau e pa utimu ni so taimi le whiawhiana nei. Sfulu wha. O le mo runga malu lu wha mawina mo in me ka ko le so. E le wawa I atu I Alexandra. Sfulu ona mo runga malu lu e langi le leile tau. Langi le lei fole tau Blenheim, sfulu iwa mo runga malu le ea, Dunedin, whaasora na langi le lei le tau, pa utimu le whiawhiana nei sfulu ona mo runga malu lu, ia male ayo karestete, malo se fua moria, good morning. Langi le lei le tau mo o tau le so, e awa oa I ni so taimi lua sfulu mo runga na mawhana whana whamawina, ia mo karestete le so.
tele na vaenga o le motu saute. E le vavai atu iai se mai le motu matu pi tola vedunga le motu matu I kaitaia. Sefulu iwa le maurunga le malu le ea pa utimu. E niso taimi o le so. Le la mua Wellingtone malo le sefulu mori ele nei tai hao. O la fasona la langi le leili tau mo tau le so. Ia se mangana ia sa vile malo si mai matu si sifo e niso taimi le fiafiana nei sefulu fitu. Al maurunga na le malu le ea fa mawina. Wellingtone le so fanga rei pa utimu le so ma mafatimu ngani so taimi lo sefulu morunga mafan fana te lo banga o tauranga lo su tasi morunga mafan fana le so e awa pa utimu e ni so taimi sefulu morunga malu lu fa mawina mo tau po le so e pa utimu le so o roto rua sefulu balu morunga malu le e awa pa utimu e ni so taimi o le nei fa yaso Palmerston North pa so pa utimu I le sos fulu valu morunga na malu le air ni Plymouth pa ufo timu le nei fo yaso ma mafati munga ni so taimi se fulu ivan morunga na malu le air nei pia langi le tamo to e pa timu ni so taimi los fo tolu morunga le Bella Masterton langi le tau se fulu ivan morunga na malu le air le ben se fulu valu morunga na malu le air pa timu ma mafati munga ni so taimi le nei fo yaso Hastings los fulu morunga na mafana fana langi le tau e pa timu ni so taimi los fulu morunga na mafana fana le Gisborne langi le leile tau e pa utimu ni sio vaenga kiri roa se fulu ivan morunga le malu le e pa utimu mo utau ma mafati munga le whaasolatu le fiafia nā nei. No whanga whasalango Radio Samoa tamaki makau rau se fulu lima le marulu o iere ne vanga le tae ao o le ua amatana malama mai o le atata mai langi le lei ia awa o fo le nei tae ao fau o winga o le tau le soe awa langi le lei e pa utimu e ma mafati munga ni sio taimi whaasolatu le fiafiana nei marsavili e whaasolo nangi malosi mai ele e tu langi lea e sifo luas fulu marunga le mafana whana whamawina mo au kilani le yaso tai au pe au lia awa oa ma utimu langi le lei ni sio taimi tu tusalele mafana whana nei ma tai au luas fulu lona maulunga whaasolo na awa oa langi le lei le stofi pa utimu langi le lei le sforeile pa utimu le stonai langi le lei le osa pa utimu le sngofua le yaso kolumana yatu. Whamabonga o manau tūna mai lawa I taure nei taimi o le tai au ina mo sputasi le wate ai nei le tu la fitu atunu o lala papa au ni sabaanga ke lope manato mani mai le tau mo tau e le so ranto mo real tai au le la fomalanga le leo le tu ni so paanga le tara pakalame fta pe ma mai fatas mai nei tai au for good morning ma lo lava se fu mo wia e nei vaanga la tau whango longo atu le tala le ngana Poltania o faya onga te lo lava foi lo si fia lo sunga faya onga vaanga le o faya onga le lava solato malamalaba ele tulanga o jute fa faya onga ai fa onga nei tono ni sia onga foi le po le ngala mtanga wenga onga la tau titilo atu foi le ya langa tawa ona lava o ina faya onga o lo onga fa male au ina tama tia wa ya saulele sa nong tawai ono le tulanga le nei pela fa ne sefia o le mako isio ki fa ya onga ye ta ua qualified teachers mako ikele la vale ai mana tuala a fa pe to tasile fa ya onga qualified I tu tono le vasenga ya oni se vasenga ka I over to amale se fulo mana tupu tamaiti e ta taula va ona ya se isio fa ya onga fo le so so ni fa ya onga le na ya oni to tele la na fa ya onga le ta ua relieve us o le kele la relievers ia ele o faya onga fo ia fa pe na o ta winner ina ia fa o fo ile fa ya onga but o la ia ile la to ability e mafainga aku ba ai tamaiti so swani but the specific skills for la ia fa pe le curriculum o le o ina o le matematika ia po le numera po le fa science e kakawa onga ia nga va fa pitoa ina ia mafai ia ona o ina tamaiti so o le kulanga la nga ia ele fa pe la fa ki o malo ai e kakau onga kilo la ko I awala e vave ai onga speed up ia faya onga manisi ina ia oea o tau ina ia avea ma qualified teachers ya wa ole no te inga fo le molo manai ia mai fo nei matu le abo tamai tile onga ia le ngata ina lava o ina faya onga
ia mole le male moni ona ifana molo mana ia la tu aong ia fa la vela le ati ti lo tu la mtanga wenga wo shoki mai fa yaong ia lo wenga le pa wala option ti ti lo nga ia Nio e. ia O le tele le na o le vai tau le nei. O le tele o nisi o vasenga e koe kiki a aso atoa koe kiki a lua aso o le relief teacher la iai. Ona o lai sioki e le o lava fai a onga. Ia po la fai wanga se ngase le fai a onga le qualify. Au tātara noa i onga nei whanau atu o whaelanta wā onga. Alo te wapa i atu i eil tangata nānu tu si se whaupunga e masana pōlu mōna si mao se tasi o whalea onga nei Papatoe, I think. E le manuia langa lau titi lo atu pi tau whaelonga lanu pe le manuia foi. E le wapa ia tamaiti foi le mwhaya onga o le whaya onga. E whaafetai a lava foi ona o le tūla i meo tūranga le o le malolo ia onga nei whanau. A o le weekend ia na mai tauina ai foi lele se kuskusinga kama foi e o vali ma a o le whaupunga e makua i le lava i le mai tau atu foi lele iai. Ona e tau whaamata o ni whaupunga pe whaasanga tau tonu lava a nga i nei tangata intia. Ia mantu o le foi whaka o maku le pāloka i le whaitu le tū malo paptoitoi. So e tele lava foi ia nisio vaenga e māsalo mia solo ai. But o le lava o lo o whaawaulanga luenga a leo. Ina ia tau su ina foi lele. Ma o lo au mai foi tau sanga i le community. Po ai nisio sila fia o ai seisi o sila fia pena va aia seisi. Ia o le Crime Stoppers la o ina vala au i tatou. Ina ia tau foi le waile tau ia mai ele longo le foi. Ia wa afa ape se whaupunga whaape tau ai Samoa. Oh. Ia e makua i ka ilo veo lolo foi le fei kalvae. Ngala le fei ka la kowie. But o tulanga i lei. Ia, o nei vaenga na o whianga nei whanau ma lātu malolonga mai a onga le vāsa muli muli nei o malolonga nei whanau. Malo matua le ona sai. Ia, manuia le nei a mause awangoa i nei fo i vai aso. Ia, venai tamai te whata whau. Yes. E ila ka pass mo le Auckland Zoo. O le fia ki wa wele i taina le balu nei tai au. E lua tangata maratua lua tamaiti. E whai ona o le pasin na i le Auckland Zoo. Whaftai fwoi pūlenga ma lau whenga luenga le Auckland Zoo. Ia leo lo mo ia tātou pāsia si e fsoswani fwoi mo nei a inga. Ia ai se i la talata il tā le balu nei le tai au. Ia whai lau sia kako ka mai ka alu ngala ngai. I ke walaki e fwoi nei mātua. Ia wai whaka whoi ka mai ki whamone mone. Yeah. O titilo atu o whaisi mafo saunoanga al presidente o Amerika ngai o i le taitai o le Kalesia Katoliko Paul Leo. O te leo mautinoa langa o titilo o le finangalo o le taitai o le Kalesia Katoliko fo i lele. O te tau ona nofo laulangi i se nofo file mu o lana le message o lau te lona iai. O te talo fo i la. E lau au te jiji loa tuni se o wha maunga na maua le tāpo kalame fo i lele. E lei wha pēr na wha anganga nai o le presidente o Amerika fo i lele i tā uolona swafa. O te tai ma le osfa inga i tono Iran ma le tau le ineng. O lana te talo ma lona finangalo. Wa te tau i te tai umo atunu umalolangi o na tā ofi. Ia mene o violence ma wha o ngā sawanga. Mene o taua. Ona le whanua i o le tele o la tangata. Ia e pēle ngofo le leile. Le whinga ngā lofo o Uncle Trump. Reason why ele fo ele o no fo file mu ai. O ngā manatua o lai tau mawhai Amerika i le taimile nei o ngā ia kao fia. Ia mafufulu e se ina le vaenga fo ile o le ngau sia o a penga wha nukilia e Iran. So a fuala iai i le tūlanga la fo ia o le mana o mia o le file mu. Ia e tatau ona maua le file mu pe a wha apea o ia se maliliang ia mankua lenga umatu le lua vai aso. Le se malilianga ia o le tau mawhai lava fo ile Palestine inga ia ku ile vaenga lea aua nge ia se tūlanga la ku ke ngau sia ia o penga wha nukilia pe o le mela na ele o fia la Palestine. Mai ele whakau ele make sense longa mawhau. Ia. Ia e mo mia tātou o le tatalo. O le tatalo ia o le au penga le nai tātou te tau ai fo ile le tātou ia o le ua wha moe ma wha langolango ia ile mana o tatalo tātou tatalo ai mole vave o ngau ange o se file mu ile la wha i kua lalang. O tātou iai i le tūlanga le o le lua nei le vavea o le taimi New Zealand. No ua whaatunu nai Donald Trump ia le US Navy. Ia mata on leo le Strait of Hormuz. Macho foi lau i tūlanga le leo lo o tawhia o mai Iran.
ia vaa e fesopo ai solo i le vaenga le o le se tatu papa ia tili la walanga leo titilo atu fa pe o le ua fa tonu ina le US Navy mata ona mai le lua le vavea nei le tai au o lana winga la o le la sauni Amerika poloka umai au ia le vaenga lea ia ai o le ua le vantau sanga Amerika i o Iran tatala ona o le maftianga lolangi a tolo iai so o le latest la tamaile na maltulanga o iai o te leo lopo le ale malo si anga o le Navy a Amerika e whaatino le tūlanga o Manamia e Donald Trump e le Strait of Hormuz e pēr fua tu tūlanga lo i e fo le tali mai a Iran lato le wa tali mai fo Iran la fo tau whaamata o mai lato ia i vaenga la i port in the Persian Gulf ia ma le Gulf of Oman pe o le fo kali mai Iran ia le ku mama inga Iran ia ai beila o le fo i le ankle po o le fo i wa take taku fo i la e le United States lato ia le si vaenga le o lo tau fio fo i Iran. So o le polenga tele ala le tele o vaa le loka nei i le Strait of Hormuz. Leanga o le mea fai i Iran. E whaatanga vaa e kolosina o vaa le whaatanga i Iran. Ai ei fo i male guideline. E tauna o i vaa. Ia o sao le mea le whaatona i Iran e ui ai. Otherwise, yor ke lo mainga le kakao Iran il bainga le tasilna bainga te lo le no fouta i America. I le tulango i le afianga o te lo ba o lo ia ma ba swau. Le avena kiri vene le swau la langia. To ona bainga na mal tala la tamai. I tonu. Wa bainga o titilo atu o i lau Today in History anga balmana. O le US Masters lefta umantua na nafi. Malo ila le kangaka le mai o Northern Ireland. O le tangata na leo titilato le tangata o le tulua nei langi Rory McIlroy. 12 under ya la Natalia na malo ya na nafi. Ile talaanga o le US Masters. E titilo. Wa so ine tau sanga lua mar malo tangata le ine. Ile foi tamal sanga te tasil tau sanga ona ya kamale a malo yo fa ofu o ele pela welang me maka ya va kumanga yo milionga malo so talanga la titilo atu e to tasil tanga tele au sia se si ya talon malo i tamosanga le o tanga te swafa ia Jack Nicholas Amerika tasi lua tolu fa lima ono tau sanga o man malo tanga tele mai al kasiva on kolu kasiva on lima tasiva on ono tasiva fitu lua tasiva fitu lima mal tasiva valuono ona so elole ma Tiger Woods lima tau sanga o Amerika foi lima tau sanga o champini il tamor sanga le amata mal tasiva i va fitu lua fe mal tasi lua fe mal lua lua fe mal lima ba lua fe sumalipa ia o tau sanga la le tau nei mal tau sanga nei le ala o so e malo o le Northern Ireland le ka malo Rory McIlroy ia ole na la le no falo longa tu ne o ta o lau Today in History au talanga na ole Masters foi i tau sanga tasi ba i sole o kiki la koi kiki a maua ele kakale nu makasi lau langi le kaiminge kakale Scotty Scheffler koi kiki a maua walaki ale ba ke fa ko le maua lalo score kakale ngai so la ko koi kiki a maua ngal kasi stroke le nga Lenga mai foi le malo ka malo Rory McIlroy na fia. Ka fefe. Ia ola nga. Ia. Ska ko piki manga yor ngia so no fa mole. Singa ko pai ko ngale na ita maiti. O ielanga o ielanga. Ke fa ko vai a fa ko pai fa ka mai ki o mai fa ka sipu kor ko pai. O fia yo ko mai. Emili pu ko. Eu ia o foi lá pouco a la falafa. Ya ga le pukar ko pai. A fa ko mai miri pukar ko pai. La o fa ngai ka unha foi le ka alo pukar ko pai. A pe a blade all. Esa le ya. Los futolo lo tele tele fit to to bar sa bas mo le ma he ba tolu a mo ama fa fiangam aswa la le tanga mo fa le se Mikaele. Ona so ana maltana po kalabe ngal protania think a minute to po kalabe manuel tayao Lawrence would foul so bri lo tara follow one love was full on yo
Lava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The story is told about a band of musicians who traveled from town to town, singing and playing their music to make a living. But times were hard, and most people did not have the money to spend on shows and concerts. One evening before their concert, the music group discussed their problem and financial future. One of them said, "I can't see any reason for us to perform tonight. It's cold and snowing, and no one will come out on a night like this." Another one said, "I agree. Last night we performed for just a few people, and even fewer will come out to hear us tonight." Then the group leader said, "I'm also discouraged, but we have a responsibility to those who do come. So we're going to perform our very best because they should not be punished with anything less than our best." Encouraged by their leader's words, that night they gave their best performance ever. After the show, their leader read a note to the band, which was handed to him at the end of the concert. The note said, "Thank you for a beautiful performance," and it was signed simply, "Your King." The band never knew until the concert was over that their king was in the audience the entire time. The famous, brilliant Michelangelo went to Florence, Italy to chisel and sculpt out of a huge block of white marble a large statue of King David. Michelangelo worked long hours every day, often sleeping in his work clothes to save time. He knew that nothing less than the very best of his time, talent, and painful, precise work could produce his masterpiece sculpture of King David. Even to this day, anything done by Michelangelo is priceless and commands the highest value and honor of any art in history. That's because he worked so hard to fully develop and use his natural talent given to him by God. Actually, we each paint a portrait of ourselves by the work that we do. When people hear your name and see your work, does it command their respect and honor? Do you sign and autograph your work with excellent quality and reliability? If you'll give Jesus control of your heart and way of life, He can help you start becoming the masterpiece He made you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa. Afotano le July feature family ngas fana ora nei fo ia so lua se furfa ia so aperilla le telefoni wa matala mo o e kuaia o la video wa live on ka kala le telefoni tolu fitu tasili mai batolu fa pena fo ia na no male emaili On air at radiosamoa.co.nz. am fa na fa ngai na mal Facebook mari YouTube ro Samoa avanoa u ma manga na mo family ngas fana ora nei tai awa il ta family ngai le Facebook leo nga upu chamuli el family nga le chumai lunga ilka Facebook le chama leo nga upu chamuli ya afa pe nga lo mo lo pikole la ka ngo kope aku il pikole ile apia mai ka man mana le fo family atu le aso sui lauto fa ape Kerwin Tomuli four or vi inga mar fa aftai fo ipe ile tu se four ona lona lo fo mona nga le ila na pule fa so o ia fa popo ile nei tau sanga lo se four ape o de talo
ai lo nana alo fangia le tua lo se fua mau fanga o lo lumna e fa mo le tua I mea umalava e te manu ai. Happy birthday, my dear grandson. Enjoy your special day. God be with you, whatever your plan today. Loftele atu matua, le malu ulu, ma lalonga fau mark 4. So to fine peoli crazy, o ainga mai Samoa, Australia, New Zealand. Ia ele mawaialo whaanga alau nana leo ngā uputamuni mo oe mani o tele lava ia lau waso suifua I lea so. Tātou telefoni, talofa. Talofa, tawai. Whakalofa lai atu whealo whani. Koe lai ma tawai, whawhikai lawa tawai. Mo lea wangoa. Te wakoa whamanguianga lea mo lea soifua. Excuse me. O lilia ki a pepe, mai lea whioanga mangiangi po whare a lili. Lea, e whai o whalonglongo marikai mingi. I o lea songi wa koelo whiku sukas. Mangia lea koelo wa soifua lea. E mau pele ola man malo si a walfe au man ngaluenga le kua. Lo ngalu e ai le, ngaluenga le tua le. Assembly of God mai oi I o tau. Whawhikai kere lawa tawai e lo whamolua. Tai lava whera whani, mani a whore nei tae au. Ia, pia e whore mai e pau nā, tā whamani anga anman mana. Na o na toe siaki tasi emaili, le isa emaili o tā telefoni, pau nā telefoni le nsu mai nei tae au. Facebook, mari YouTube le nei tae au, o kā kōranga. Tā tōre nā re nei fwoi tae au. Ia, le lei, ia fwoi, o le pese le nei e whaamni, toi pawari, o le mako mea lofa ia ki, oi. O le pese whamni a 12 purenga, mana whenga renga Radio Samoa. Ia maltana po kalame malo le tae au. Ia, tātou patipatia. Nei aso oulu, I ele li'i. Manu I a telo toa safe happy birthday. Tau los pulono, lava.
Eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Taimile nei o leo wa pisi lava fo ilunga o tatou a wala mai tau watu Hill Road ilanga iatu ilunga o tatou a State Highway on ramps o leo lo o pisi lava fo i le taimile nei ia ma slow wai le vaenga le na takanini i le vaenga le Conifer Grove lo mai tau watu lo iaise ato le ta avale lo no winga o se fa lave lave tau ta avale fo i le nei taimile tai au le lao lo fai asi slow tatou mai le vaenga le na on our Southern Motorway o lo mai tau watu na northbound fai si slow mai ngai le vaenga la na takanini au le anga ia tu takanini anga a Green Lane o leo lo mai tau watu fai si slow mo tatou pap kuranga ia tu jury o lo tu mau foi le pisi le taimile nei manukau o tahuhu alwaku i LSC whaawau Green Lane on State Highway 1 o lo pisi i le taimile nei le tatou Northern Motorway southbound into the city o lo whai foi si pisi i le taimile nei o lo yenga i kiu le vaenga na Esmond Road Lake Road i apo Onera Road foi le taimile nei State Highway suma le ono eastbound langa iatu le taulanga whai si pisi le nei foi taimi o le tai au slow mai tatou mai ngā te aratu aluaku ai Waterview faso solotu i St. Luke's malanga iatu i le tatou Central Motorway Junction taimile nei nisio vaenga o lo mai tau watu foi leo pisi ti Rakau Drive whai si pisi mai o tatou le taimile nei o le tatou a walau papa o le nā foi mai tau watu i le taimi nei whai si pisi i o nisi nā vaenga Dominion Road o lea foi lo mai tau watu whai si pisi Lincoln Road vaenga nā o le nei foi taimi o le tai au lewa pisi mo tatou avta vale tau tuana le saunga le mu o tau luas full minute una tale o le tūlai valu Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ta penang whanau malau ainga atua. Mo se ta whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tua lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se ausere tumu i fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani saute. Sa ili se Samoa oe malo ainga. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. E tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Mr. Tano, Toto, first class na navale le pero Mr. Tenary, hey, pati popo, awala ba ne eva mga pelo mashay, shele yo, le sabi la follow le, ubinga maway fole ang ay mo, singa yem, mama sita mo lang uso, Katerina lega sengi Josephina, malesti Ethiopia, Sautia, Neya, full mo fika, to make pio pa, may unta, sis, kalwon, fay numer, lalafanga tano rika, manuna, taki may ya, all the dirty bully red wines, Billy Balaganja, pagkasing imay, lumalapo po, elava, uli COVID-24, elava, uli COVID-24. Sang Melo vale le sang me fodele Lulu mai ile musica Vale le ai pesce mea Si e lungo rumba Yo tapa peli on ya paau Vale le rumore ea Vale le rumore ea
to pay farewell man I level tupu so nga papa tu my base for bell treble I want ngale rebel kap king yo le pali bubo over she me six check I bet why yeah bule mai wa ne yo chan wayne e papa ding ding dang ding ding dong the villa dance no ba lily shit in my si fu side tonga po ma tu I want level fit nga to pay all expect ma lu fu spa will dam de do fino e malaw ka pe me ka miki mali chango lo malaw ta hina mele mo kule ulu va aya ne da o shalom mumu amanga oi ay o shalom ela va ule abasamo ela va ule abasamo eu peme aí el valele fi ai to kengi se va com também Mulu mai ile música valele ai pesho mea si e no vimba eu chapa pe oni apa au valele no more Attention all passengers, we're skipping time. Yeah, from here and Captain Tanner, we'd like to welcome you to Mulu mai ile música valele ai pesho mea si e no vimba eu chapa pe oni apa au valele no more valele no more Fai ma Joe le valele. E ai. Ma qua che fa le valele. Ma vai le valele pa u le valele. Joyce fu fami do tolo jora talo le tula valo taro tala mai sa mo pa tala valo le tai on dei. Pa lo fa tai le nei tai au le no fa tai lo mai mo ma lo fa fonga. E le tara pakala me malo le tai au ma le taturunga lo mo wai oil file mo ma le lo fo le tu nei tai au fo. Awange e vivesi me atu tu vale lo ma fo fa. Le aso nei wa mai le tua ia matua I oli ma fia tatou. Amen. Tu salava pe tele a tatou pile te tongi e tu tusa o malama tatou. Yes. Ole happy love e mana ia. Ai awani a vere tele o na pili a ve se nai le oli ma fia o le tua wa mai mo tatou le nei aso. Kele le pili ia makwai ke wele box. Yes. Ke mal vale. Lele. Wa lo fa mai al Auckland Zoo ma mai tato family pass giveaway nail tasi. E matai au for lis. To lua ia adults to lua to mai tiam fa no le family pass na ma na ia na. Kau kai o le su le wene. Le so o le a fali tato giveaway le nei tai au. O tangata marmalo ai la batu le family pass na o tangata to lua ma to lua ma te mai to lua a ko se fulu la ka mai ia venga free ko lua ia a ko kongi o ko par o venga free mama dad ma ka mai ko lua ia ko kongi o ko par a va pe to lua te mai a e fe ka u le ia la family pass mo to ia le ia ole alka faingole kiba wile la ku le tu fa stato matematenga ana ia o tupua yo kalanga ko inga ya sola ia mate tupua mate mai ia la wa ba ia wa ole manu native bird e fa ko au sawa i fa fo le po ia
Ai o fo ele me fainga o lele. A o le tau o le manu lele. Ai le me fainga o lele. Ma te mai la o la. O kofi fe kwa magai. Ele po singa ba. Tolu fitu tasili mai batolu le telefoni o le nga wa ku ka ko a fasili. Ya nga wa tu pua ke make mai le nei tai fo. Talofa. Talofa tu mai. Ma lo le soifua o le soafa. Piti. A woi kofi fe e ale lei o le halau make ko pua ro. Ora. Le kiwi. Woi kofi fe ngon mana sa. Esa pile. Te o vala o kiwi pesao. Kiwi. Sao. Sole. Fa con le poco le macca cane sole. E ale lei uso sai mai ta telefoni fa mole nei ta sole. Caffè senga se macche nga poco sole. Mazze pozzo. E wa ngala ir kiwi. E a fo i pe fie ngofol me po di. Ja, or kiwi e nga pa ori pede. E yo nga pa o lele. O se vai. E so nga fai foi apa ori lele. Menga fa sa wa e fa folpo. Sa lo le fa anga fashion show i fa fo yo nga pa awala nga lim fa nga lele le. Okay. Uso on sa me fa mole lena marol tanto sono qua ma che la macchia ka le poco sore. Ya lele e ko fai ka ya nga le wa ka sia le macchia mo worka ko. Na kako price ngi ka ya. Ai ko fai ka ya pe au dia. Fa mo le. Ai awa ke ko le make mai o wa orga ka va vera nga video. Io le va pe va ve mai le video le uso nga malo. Ai malo ai o nga ko lo mai mo umi. Nga pa wala le mea o fai. Ya vai ska ko ele nge fes ka song usi. Nei tai. Just for me lo tale le chola pa. Senga te telefo Si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhaine o na po Tata mei a whea tawai I tau popo Eleni A whalei sili manongi
Ia le na o le tātou e le ni le na e pule o e malwhainga whaiai. I oi, pe wha sua e lengi. Ia pe wha whaiai e lengi. Ia pe wha kare e lengi. Ia pe wha sangwisi e lengi. Wai mai ke le o kukai whainga e kako e lengi. Ia pe ka o mawhafua wha pe ngāle e lengi ki tai ola. O ia na ngā. Tua foi la ia sola. Ele kai mi foi le au mai le lengi. Ki pe e ku kongul ka ku kama. O io e oka. Le ma ngai a foi ia nga ta mafa. Ko man pepe ia. Lula ia masinga pepe ia o makwa i uma. Magai. Ia ola nga. Ka manga pepe se ai ngai vai kai mor ka un karri fo nga ka ko ia. O ka ko nga wa foi ai. No ka mafa ka unga ka ai tele ai ngai e lengi fai ngo fi ai pule a ol fai ngo ku ka fa mangai a sa sala le lengi mangai ma ko mangai ka ke bang ko foi so e lengi la so ya wa fa pe para ma ko wa nga a fa pe ko se fu a ka si le lengi a ku sala mai o le lengi ave marco inga malo mo ku ya pe pesen ngu so ba Ale se panga kaleve elengi le sunga la wa kamala nga la wa makwa imangongi elengi el kaku kaleve asa le ya ona banga na fa ngai fo elengi la to nga fo kele ku ka fa elengi le le a fo I watanto wanga tu vai te mo malulu o je loye na banga na mai le tanga ro se fo malolo ina ia aware ia tanto mo no fo ta le tanto looks like a fruit train super K o le titi lotu ia ona banga ile lapta ia foi tanto o nga tu vai te marulu le sile nei o ile o virus o le wa mata ona maitawina ele au so fo malo le wa makanga so mai ata so o la already to no America Europa o Australia ia o le ala wa mata ona nga mai ata but o lo fau tu ina la tato faile ku yo le fulu o ila to sile na faina ia ona tu a matutua fitu lima male valus full sausanga disi foi o valeono sul lima tausanga ia le ngatel na o tamaitila iti ia manai alo pepe so eta u ala vala ngase lo po kau kale kai kasi mai foi ngale kama ia nga il fo mai vala au le fo mai ia pole no fo le fale pe wala ngona tulanga na le nga fai foi si pisel vai ngale ia lo fa tuina tato get vaccinated early protect your ainga your family ia au ala fale angol kama le pe fa ngola wa makan kau fale ko mai le kalkale ia le ole tasile vaenga ol pokala mele tu le stofia mana io nei fotuanga lo ia ol jamile nei o taun tapena wa o sounds o tin o tangata fita na ta wina le taua ia mo fa ma io le marulu so makua iva ai me o malele healthy foods or vai ta mafa file exercise vaenga o mai marulu se sounds o tin o fita na em quite go ngel ka mo ka ko le taimi ia o le marulu fa popo e malau te talo oka ia ka ilo foi fika Trump mo ia nga pisa nga ilo fika vanga lai o ala e malo lo sia fika o tino e tau le taua ia farka fa marstino tai o wala ia o fika fa marstino ia o mai fika yo kau e mai alo fa marstino so matalo tala mai sa mo le Okay, casi.
Luma sawi tua. Oh, kalmanga ya. Luma. Sepuluh sekon. Ya, lolo fa mala lo sile ne kausi. Tole sela, mana vai totonu. O che sede, mana vai fafo. Ya to mana va lava. Ya, mana vai fafo. Ma lolo fa mala lo si manu e tele ne ya soi foi ya. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O le nei o sa fau o tātou whelo i fo i o wale whaapoponga o le tautua masani tala tau longolongo i a wale longolongo puiali o le tātou utinu usimaya lau whaafofonga. O le asonga fuola nei wā i a sonof to a maua mai ai le whaai unga tustusia. Le fionga ia talasa a toa sa anga. Le fionga le tamai ta i wha masino na su ina mori anga o le pāle mia, sunga la auri le mali e toa le ua tea polata i wafosi. Ma isi e toa lima e au fiai Samuelu le au fauenga, si vai kepi ma mea, li o wha tau malama au ava, fe pulea i whai matasua, ma lise Marie Schmidt. Wa au mai eise whau tuanga e le o se wha tanunga, I le tāua leo le whaia o se suenga tūto tasi, po se independent investigation, I le maliu o tuu au maletino, le ana whanoro na soifua I se whaawelewe tau ta'vale, ia a perila o le tau sanga e lua o lua tasi. O se suenga e whaia e pei o na whautuaina le whaamasino, o le ama whaia na ta oto tonu mai ei mafuanga, ai maise po o ai ea fia. O sea fo I suenga tūto tasi, e manino ai le mata o le vai le tua ia leo le tō whale ale I le pule rimoni ai afi. Manisi sui o le pāle mene maisi tangata, ma wha ma mai o lātou swafa. O toe wha ilo ai e le wha masino le wha atonu ngā le sa avea masui pāle mia. I le teimine toe ali e aile nei mata upu. I le whaia leo se suenga tūto tasi, peitai, mo le si le fia le I taunu o na whaia lea suenga. O manino mai le wha ai unga tusia e le wha maonia, Mori anga e lua o le tau pule pule tau file whaio le amio tonu. Whaasanga le sunga la audi le mali e toa le ua tea polata I wafosi. E le wha maonia mori anga whaapea o li o whaatau malama au awa, mai whaapea nā foi, o na le wha maonia ia mori anga sa tua iai, le fionga ia whe pulea I whaimata sua. O Samuelu e se fuluono mori anga lo na whaio ni mori mause se ma le sao, po fabricated evidence, ai wha maonia mori anga se fululima, Fasino I soli tu la fono le whaia leo wha amtalanga tau wha se, tau wha leanga, ma morianga o le wha soe sa, po le harassment. O lona morianga e tasi o le tau pule pule tau fia le whaia le amio tonu e le wha maonia. O si vai ke pia le wha maonia morianga e sfuru ono, o le whaia leo mori mause se, le wha maonia morianga e lua le tau pule pule tau fia le whaia le amio tonu. Wha pe foi na le wha maonia, Morianga e lua sa mori ai ma se tasi o le to ono sa tua ia, o le wha lawe le whaio le amio tonu. O morianga o si vai ua wha maonia I leo wha inga e wha, o tua inga ia o lo na whaio ni wha amtalanga tau wha se I leo leo. O lise e lima o na morianga o le wha maonia, wha sino lea I soli tu la fono, o le au wha tasi pe tau pule pule, e tau fi le whaio le amio tonu malona whasoa swani lea I se tangata, o lo o tua ia I se soli tu la fono, ai wha maonia lo na morianga o lo na soli lea, o ai a inga na tatala I tua. Ua wha ilo ai le wha I unga tustusia o le aso tolu se furu o le masina nei o Aperila, o le alau ai se wha salanga o morianga o wha maonia, o I la tau e to tolu e au fiai Samuelu o si vai malise. I le wha I unga tustusia e se lau iwa se furu fitu ona I tu lau, o wha ilo e le fionga le tamai te I wha masino le fionga I a talasa atoa sa anga.
O le afa se e tua ngalu mailo na toe se ei lea, i so se mata upu tau wha amsinonga e toe mori atu ai i la tau e to ono, sa tua ia. A olu mana ia i neile so tofi o le vai aso le neile so furu ono a perila, e wha mutai le avano e toe wha auia i tua se suafa, o se sui tau vamo le palo tala i titi a vai maunga tolu, le ua wha tūlanga e whaia i lea so mua le masina fōua me, e toa wha sui o wha ulu atu suafa ina ua tāpunia le avanoa, i lea so whareile ua mawae. O i la tau ia e au fiai pua ala tamai tupuola filemoni, tai o li i seu fiti ai masu, tua mali i tupuola fōma i sapolu, ma lau timu ia wele seba ai. Na wha mawae mai le tau aveina o le tofi o le komasina o sulfainga, le tamai ta ilo ia sinia le fionga lua manuvao katalaina sapolu, ia me o le tausanga e lua o lua tolu, ona o mafua anga tau ilo na ainga matoi taliu atua i Peretania, leo lo wha mautu ai. Pei tai o se tala fia le whiriwhiri ai o lea tamai tai o Samoa, i se isi to finga mawalunga, o le sui whailau tusi leo le wha laptonga, mo atunu a Afrika Kerepeane ma le Pasifika. Sa iei fo i se isi to finga sangaru e ai o iei lo ne tona i Peretania, a o le i tofia e vea ma komisina o sulfainga, e peo na sangaru e ai le ofisa o malo le tau pulenga, ma wha ururu i ai le vaenga o mata upu tautu la fono. Sangaru e mua foi o iei le ofisa o wha laptonga o tunu a Afrika, Kerepeane ma le Pasifika i Brussels, i le tausanga e lua hafe se furu ma le lua. Te le tausanga na tautu ai o ia mo Samoa, i le tomai whaalo ia. O le mawhauna malanga i Australia le tamai tai o Doris Teo, e asi o na alo o lo wha mautu ai. Ono ba te enala na talo sanga na fina wina ia lana lo ia se fetu na inga o aia inga, e peo na tatala i nei tua. O lo molia Doris manisi tangata ni soli tu la fono, e feso tai le umia leo le fuala au whaasarino le aisa. E mafua mai se o sa whainga leo na alu i loto pā, ia se tembo le tausanga umavae. Ma o le masino junior le tausanga nei, e vala awai mori maua leo. Sa tu inatu e leo ua molia na talo sanga e malanga i Australia e asi o na alo, whapelo na ainga, a e toi fo i mai ai le aso ua whatu langa o lona whaamasinonga. Na ia tu inatu ai nisi o tā penanga e langolongo ai lea talo sanga, whatasi ei ma le tusi mai lana whaife au, whape manisi e saini e whaamao ni ailo na toi fo i mai i Samoa. Peitai e le aini whaamtalanga tusia, po ai ia tangata e to lua, ai po ai fo i swafa. Sa finau leo e te ena le talo sanga i le mau e whapea e atu ngalu, i le toi fo i mai o le ua moria, ona o lo ia umia tūlanga tangata nu o New Zealand ma Australia, ma a whaia le toi taliu mai ilo na whaamisidonga le a umi se taimi, e ta pena ai ai e inga wha le tū la fono e toi au mai wha malosi ai e tali i ona morianga. Seisi leo finau nga malosi e leo ua wha vai ai le wha i unga le whaamisidonga, e te ena le whaia o se fituna inga i ai e inga, o lo te tala i tua ma ua wha awa upea i ai e inga, ma le wha atonunga e te tauna tū la i mo lona whaamisidonga, i le vai yaso e a mata le aso valu o le masina o uni. Tala i ore nei yaso, feilo i pea, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Good morning, my lord. For Maria, I've got vale le nei time o le tai ao. So se vai o ki lani o lo e fa fong mai tono lo ta vale malon foi. E nei vai nga lungo taro highways Facebook loka nei vai o le tai ao. E malanga mai sauti nga taulanga e ki lani city bound state highway 1. Facebook loka le o mai Papakura on ramp. Flow le mai Papakura se ya pa ya mai Manorewa on ramp city bound. Poloka fo nei vai o le tai ao. Ia pa solo mai East Tamaki Road on ramp po loka fo ia nei bang on the Taiao around Highbrook Jeep Top Corner Mount Wellington. Pasiatu Leslie Penrose on ramp. Fa solo to Green Lane flow de Lila va ia pa ia New Market fa pena fo Gillies Ave. Se ia pa ia taulanga ia Kilani. Awe malanga mai si form. State Highways Food no. La o Gale Lincoln mas food valu mai Hobsonville. Fa solo mai Westgate la okay.
Around Lincoln Road on ramp ang jada 2 face block ka rin ang tayo pa penafoi around Point Civilian Western Spring City bound on State Highway 16 face block ka rin ang tayo after Mile Highway Lucy Fulu le tunnel Point Civilian face block ka rin ang tayo flow delay maya la mo tiba ba tu la PC ala flow delay le Lucy Fulu al malanga le malaba le fa wa Mile Lucy Fulu southbound Massey Road on ramp la PC ala flow Poloka around Puini Road on ramp, Lambie Drive on ramp, Lincoln southbound Lucy Fulu, southbound State Highway 18 time on the Tahoe, Chilling Havang on the wall of Face Poloka and Avang on the Tahoe after Bali, Face Poloka like Jimal Malanga Main North Shore, around Forest Hill, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Poloka for the Avang on the Tahoe, Walla Papa say Malanga Malanga Chalang Okilani, Main North Shore. Left flow the lane nature on the Tahoe. Matala by Tato of Tabale, for Doctor Walla Walla, someone a move, Femalanga Inga on the Nepal. Tahoe. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Paikalla tapani talon tauden ei taimbi ole taiao baba ya tu luose fulu male fa wo yele bevela le esa mo te aliva esa mo nei taimbi ole taiao e tu mawinga langi le le ole tau e awa e ye baingo sa mo pa witimu ore nei fo yaso baba ya tu fa si bevela te le esa mo todos futa sanga todos malua degrees Celsius bolunga bevela luose fu malima e lona mawalalo ya Joy Fatala Fatu Nature Molotaya, Pangal Tarapokalame, America Samoa, Penafo Samoa, Malfa Fong, I do want to Walla Leo, FM 106.1, Samoa, Mano Laversi Formulia, Elene Tami, Ole Tayao, Tado Papa Ile, Tulang Oile Tawi, Australia, good eye, mate, Malosi Formulia, Pangal Tarapokalame, so it's buying Australia. Tato mafuta le foi time tayao ole maru luole la mo can prosole 1.7 ole Allah la she maru lu sole o winga le taufa mo wina mo le mo can brother ni aso ole afa solo ina sulu mata ngo fila la ya mama na yele ma fana e luos fu luole na mo lalo al terminal tayao oko 1.7 or el maru du kalo fa ele maru lele belpone good morning malor si fom real late time folks futolu o ele maru lu ne late time le time o winga le tau le so la matele na awa le tau lang le ni so time dos fu mo no ba fana fa mo wina mo belpone ele ne so lua al mamalo le no my bon fa from my senior stadia good morning fu fa ele maru lu ne late time le time winga le tau senior stadia so sulu matango fiela la Los for lima maulunga le bevela fa mawina mo sini Australia le sos futolu lona mawalalo e le baba atu Brisbane Australia spulvano el malo le air le time le taiao winga fa mawina le taula materen awalang le leni so time los fulvano mo le bevela fa mawina mo Brisbane e le nei for yaso Perth Australia malo le fu Sfuriva el malo le nei bang le taiao winga fa mawina le tau Perth Australia so matango fia fo le la los Sfuriva Warung al bevela fa mawina mo Perth Australia tele na wang Australia ya mal tulang ile tau fa mawina ne fo taiao se mal talo tau no fa salonga radio Samoa tamaki makaura wa kilanis fulono el malu lu de ne wang o taiao ba ya tu oko manga mal surma le la ne taiao le taiao o winga le tau de soi fa sona awa lang le lei ele taiao pa wa timu ona mafati munga ni so timing amasela barfa solo tu la fia na nei dos fulo mo ngona mafana fa mo mo okilani ile aso as futolo lona mawalalo tayo pe audio la fa so foi awa lang de leni so timing pa utimu ni so timing tu salen mafana nei matayo los fulo lona mawalunga bai ngayon tu la stoffi awa lang le pa utimu fa so na awa lang de les for raile pa utimu la stonai lang de le sa pa utimu la so fuor vayaso lumana iato
Ma bongo manau tu na mai la mai chau nei chai me ole chai au le tu no ola lampa pa au ni sa vai ngala langi mana tu man wiele chau mo chau ele ne sa fo ta tu lia apa ne misia ta tu tala mai sa mo nei chai au te pole te fa salawina mo oi pa ta le tu la se fu mo le lo le so mal fitu po na nei ole fa pongo ta tu tala mai sa mo le tala balu ele chai au ole na wa ma tu le atuanga o ta tu tala mai sa mo me lo tu pu sa mo ole nei fo chai au so ole fo ringa mai la ona nafi ya le tau li mai na ia fai unga tustusia o le famsenonga foi le sa tu le mai le fionga tu famsino ta lasa so na ua manino mai ya na uto no ia ma ua foi ia fai unga tustusia ya wane sa fa te tadil to tele ia tato va ai o tele lope ye ni vaenga ono pili fa pe luina ni sile unga famsenonga ta ma ua ni soli poti ya ol baenga na lo sit sila ya ile tai ole tua ngai ya la fa mon ya mai taru tala me sa mos taimi ya ona ili poti na mawo fo taru kalame tu langa lo yai ya te lo wa sa fa te tali la ele tu langa ole tu na mai ol fai unga tustusia ya le wa tu mai na la ele aso nafi ya au ne baenga na sa mo mo le fa fo mele tu le fo tai mo le tai au tu mo le radio sa mos fo lima e va tolu amo e na was se fulu mo le ono le wa ti ai nei ya le tu la e valu se mai la fa fo ngo ta tu mo fa sa mo ne fo tai au E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua le o wila fasia, a o le emo o wila le lei. Ia pefa pefoi, ua le o ata fasia, ai o ata o le manuia. O le mau e whapea le tala, sai le tolo o utu fiu, i le nuu o vai a whai iwa. Le tangata ingo ia tangaloa tu manuvao. Ua lewa ona sa ili e le fale sa fune se awala. E ta ofi ai le puapua ngatia o tangata o le nuu. Ona sa fai foi lo naso i tangata. O taimi o malawai e mo ai le wila i le tolo le nei o tu fiu. O i foi e loa i tangata o le a iai foi le tangata o le a fano lo naola. E fono ai le awa tangaloa. No le tasi aso walu ai le tiunga malia le nuu. O tangaloa tu manuvao malona au va ai to avalu. Ia male va o le falsafune. Wa leva le aso ma ua vai tangaloa na moe ai leo le li. Ua matua ngase lava le to fale. O le masele le nana. Feo soia tua iloa le falsafune. Ma tu lei loa tangaloa i le sami, tu lei e tuai malona au vaa. Na fe ausi ese tangaloa malona au vaa, ma e i fale lantai. Na toea e manuia le fua le fale sa fune i vai a fai, ai watia i ai tangaloa malona au vaa i le sami. O ina na umai lea, o le nei mala na polonga ai le nuu vai a fai. A emo whaalau so la le wila o na ala langa leo tangata ma le fia ua emo le wila le lei ua le o ata fasia a o ata o le manuia upu e masani o na folai sa unoanga ia po o fitalainga e feo fofua iai le vi inga o le tua e tu mawalunga lava le vi inga o le tua ua tafia pipi ia e le la ma fa so wane ia tulangi wa le wa emo le wila le tua na ia te fasia ai fotua ia te manuia e pe o fitalainga i le filsafune ia manuia lau fa so nga sa moa il ni yaso Sama! Ala maya! Ina leo le apa te pia!
Tangile pusi iba, tangile pusi, tangile pusi. Oh,
i fotolu amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Abu amu show. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O feet full cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Sa penang whanau malau ai ngā atoa. Mo se sa whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se itua la lang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai timale ainga. O se asere tumu i fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau whale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino i na o ia wha ata ma suenga e tai lua tausanga ma lafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i lua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I suenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whaingo fia. O suenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na wha asao i nai ola. A maua lola pusa. Pai lola. Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, o le Samsung S26 Ultra, lua 5 tālai lua yaso, mawal TV fitu 5 inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua 5 tālai lua yaso, a whaia te whailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa, na mawai le nei whaasalaunga, o le a mawai sau mea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sayers Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le 5, aso ma fua le asfarele, aso na imale aso sa, se fulu anga ile afo le fa. Radio Samoa Sfulema hei matolu a mo ai no lo se fulu malabalu le wachane le tula valu Shailene Alo Maria Balo was a fan now futolo to sanga de so lo fasionera my Henderson Mali alo pulo mo oi nei tai ao fa talo for supporters and the Warriors nei tai ao fo e dei kala kala ngai so rua fa mo se ora skolo me Fabio Fiago tai ao kia ora good morning.
Tasilima iwa tolu Amo Radio Samoa Tasilima iwa tolu Amo Alova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a
Talo labaron sa abata balel nei time yo le tayo fo filolo male pisi mo le malanga mai sifo highway spoon male ono power banga lo titi lo le stiolo lo mo mai poloka ne banga tayo around Morningside Western Springs city bound awai si banga o malabala mana ya na pisi ala flow highway spoon ono tato lo malanga mai sifo ngal tawlanga yo kilani poloka la titi malanga malabala le highway lo se full faz poloka mane nei time o tayo fa wa madlo se follow la PC lava la Massive Road on ramp southbound and I flow poloka around Pointy Road on ramp Lamby Drive on ramp Rainbow's End Malalink or southbound Los follow ang southbound State Highway 1 tomorrow poloka around Stamaki Road on ramp city bound State Highway 1 and after Highbrook tipped up corner bound Wellington tomorrow poloka na nevang o tayo ya manisha ba ngal malanga mai North Shore ngal chawanga kinani lo tomorrow mo mai dai time ole tayo folk so lunga dala walam le ba ngor tayo mal ta to Spotify mai lunga ole awala apta bale fa na masani are Radio Samoa o ngalo ya or saunga de mo o lo fa fo ina ta bale saunga de mo pa se lo tono ta bale lo e fa fo ina ma saunga de mo ta vale fe o iso se banga la wala na o fe malanga ingor de yaso o lo o io ao to luas putasi no to lo toy o na taro le tulai bola fa fongan pokala me malo le tai out with some was for me but tolo mo ta to ile neso luo se fuma fa ya so operino taro follow ngala luo fe luo se follow maleono ki ora good morning ile mauta olo utama olo utama sota o ma ile mauta oh yeah fia fia
the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life, feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Grace poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy, 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 joy. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Saula ia, se o mai sei o fa a fia fia. O mai a, o aluenga, fa a tampatia. Oso belue mai. So eso panga, tene petama. Ole lava oe pole toina, uluma ila, amio pila, wali kama, sawa lava, fa mole mole pe ai. Se lo matua, fa ulusina, fa misa misa, wali kenye, sawa lava, fa mole pe ai. Fa pampine, vai masoa, fa sukumoa, wali sole, sawa lava, bisma umanga, bisma pe ai. Se fa ilele, vai sala sefe, fa pangenge, wali su, sawa lava, fa ilau tama. Sibala ile musika, amole po, amane ya ile weba, amole po, amole po siya na panga, amole po, wait for you let me shine, amole
Mana tomaru yole chai ole lofa malanga le leo tara mataile langi a fafi fianga rede Samoa spoli mai vatolu a mo no Joseph Furmino jolo tara tara le to laiva tato fa fong mai tono fa fai ngar wenga malon fita junga juja mangar wenga nei fo itai au fo malon fa malolosi pese mo ai tau sai fuga ola yo 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 ai ala usu ita ile fai ba o ma fa fa Sinai pubai malu se inuane ai chama olenu simba makinye samo ia ia ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no nocho ona osau inana ne inilo chuma ae ali ali na chuma simba makinye samo yo 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 ayuli mai kama samo sawia no omo na olo uanga na iali Wow. Baila au ilo uanganga Ete kisi si au limalia ifa alele mai Ile matang ele anga sunga watu ai mai Oleva afi Aue ae Se ifai mai sau Ayuli mai kasama Etua ini mala Etua imanu Sau fugala upele Sau masinai pubai malu Se inuane ai Tama olenu Rede Samoa spoli mai vatolu a mo sauni mai mo taru telefou Ele ngana Samoa nei tai au te pera mere sunga se yuli malau Pea mai ane so whawhi whianga nei fo i tai au fau wha maro wha aptainteri a mea tautua Tono lo maonta, tono ta vale, tono whai ngā ruenga, lunga le Facebook, mari YouTube, Rede Samoa. Mal tātu wala leo Samoa, FM 106.1.
me lomai. Hey, hey. Fatalo fatu ni tayo fo tala mai ante roni sila molo fa fonga mai tayo manuia. O le taunga te le fale no fai o fai ngata te le mo tangata o tonga la to pili. I le to tasi ma le to fa tangata tolo ia la tu tonga fitinga fa fo mai. Ai po le misia ia na me ai le to sanga o mavai. O le o si taulanga sa fai lo nei fa mo monga o le se tala winga le tonga tar so fanga. E be ona fa'alia ai le soata itai sa fa'avaina le kulupu fo no whanga tu taulanga ale the Urban Advisory po le tua ma le tama itai fa'atonu fo Dr. Natalie Allen ai oni tala fa'awa we winga le tūlanga lelele o fa'atino ngai fale fa'alia Dr. Allen o lua nei tau sanga o le sa ililinga o ngona ma ele o suia se fa'asolonga o iai ma ua fa'afainga taina e le sa ililinga lo na lua fa'ale tau sanga mo fale sa ililinga o ngona lea lo na lua fa'ale tau sanga mo fale the housing survey o fa'atino ele kulupu fo tua le tua sa tu fa'atasia mai fa'alongona sa o ia le lima fe lua sa lau tosu mo le lua tangata New Zealand sa fesilingia le va o kuso lua fe ma le lufu fa ma Januari lua fe ma le lufu wono ta ua Dr. Allen o nei fa maumonga mo whana so sonia longo i nei fai unga fai fa businessi tilo le tunu e tele atu ia investimenti e whaalu i tausanga e fausanga te tele ma ia whaalia foi o le lenga whatie no le tau o le soi fuanga o whatea ia e mainga i ainga e maututongi ainga e whiololo ane i tongi maua ma i lātu e nau e fia whātau wina ni o lātu whale momoa a e leo te pula ai le whawhitauri na o tangata ma ainga e matua i ola mahatitiva a e wilea o loo ia i le vala o le whaalongona i le vao tangata e ona ina whale mautu ma i lātu e nofo maututongi e ulava o le 20% o ainga e ona ina whale mautu e la ngona se whaalongona toa ma le malu pui pui o lātu whale a e na o le 5% o ainga maututongi sa iai lea whaalongona o le whawhine ia neha shama sa ia tua ia le pua o le mawhauwhau a maa i tō. I le teimi sa maua ai mau i le lina lana whainga whangoi i le matanga luenga tamaiti pororanga tamariki. Ua ia whalia nei sa whaia le ngoi na ia olai se olanga sa awhita mau ainga e pio na ia longoi le vaenga tala le staff. Mo se teimi mua telu mai lea ngoi e 2 miliona tala sa i tau puripurina mai lea matanga luenga le malosa ngadu ai. Sa tala no tu sa oi shama i winga ia tia, i lona whali o lana taula inga sa iai, sa fua i le ngoi, o le vaveli taia lea, ma o lai se tu ai ngolanga te mau ainga, sa i tutonu, i te tawana ia mawaina. O le whawhinge ia i lona wha i longa whafo mai por PhD, i vaenga tau insinia mo vaila au por chemical engineering, sa ngā lua se pulesi ni le matanga ruenga o vaenga tau whale le matanga ruenga, mo le matanga ruenga o onga. Sa ia whaonga ai pepo whaasino manga pepelo po fake references, ma i lea matanga ruenga, e na te maua ina se ngā ruenga tongi tele le matanga ruenga mo tamaiti, ia Februari le ruaf marira futasi. Ai na te rei whaavale eina whaatinonga le matanga ruenga, ngoi ai le 2 miliona tala, malona to lua ia Amen Deep Shama. Sa ripo tia moai sa ngā rue whaatasi lea runga li e whaavalea le matanga ruenga, e maua le 2 miliona tala. Tala noai le vaenga o tala mai te tono whare pui pui sa wha manino e shama, le pongai sa wha iela na wha ingai ngoi, e ulava, ua mai au nei e maua, se lau telo sonanga, waa ma awala manino e manu i aini ana ngā ruenga. Sa e wha ari ai nei manatu, ma le telo tau tinonga ile lau o suia le fon wha tono le palola. A o nau e te tala i tua ma le whare pui pui, a le i o ele taime te tala ai, o le wha naunga sa le maruia. Shamalo ia le vaenga o whare pui pui e patino i tina ma pepe whare pui pui kala e sete malana tamateina lai titi. Sa ia longo i le lau sa ia i lawala na manatu e ala ngata tau na tele atu tupena te maua. Na i le o le mea o lo ia maua i le olanga. O le sene a meta avali New Zealand nei o le alo lomi ina i le aso whanau i lunga tonu o le ata o le tangata. Whalia le ofisa whela wa inga New Zealand o le ava inga fau mo le pui puinga o le alo lomi ina i le sene fau e am tamai le asana na fi. Mata wai o le rolomino aso whanau i lunga o le ata e masa ni anu whaunga mo pui puinga e tunu i fafo le ai o foinai se whamani nonga lona lua i le po se whamao ninga lona lua lea i le aso whanau ua mai alava na tūsi e au tafo le ata. Whaalia re te iulo tū la fono avino ta avale le ofiso whela wa inga Chris Rodley
O le aso whanau e lolomina i lungo le ata e whainga tātelo na toi lolomina whalua ma a veai ma se awala ngā tui ki te aini a manoa moni ngoinga. O lana winga, o le ata i lungo le sene i le mwhai na whaingo fio na toi whai e steu taunga ma o fwoi nai se o wha maoninga mo le aso whanau o le avita vale. O le sene avita vale o ye nei i le mo mia le whai e eo se swinga a wa loa ngā pea a whato a whai e ai le swinga pea o le teimi toi whafo waile le sene. Sa te lima e President Donald Trump o Amerika i se whai tionga maua e a pope lio le sfulfa. I le pola sa, i lona whalia, i le sona manatu, o le te iulo le kare sia ka kori kori ke Lopez a whanau i Amerika. O lo ia whaise ngā ruanga le lei, mai e tā wai e te tau le pope o na tau fia le au auna i whainga wha porkiki anga vale. A o toi lele atu i Washington e mai Florida sa wha ngai e Trump, sana tustu singa umi lunga o wala so te inga lau tele wha ma ai lo na whai tioi no popeleo. O na ia toi ati ni whai tioi nai lea i sona manat whaalia i lunga o na malai waalele i lau whai li poti. Sa whaalia e Trump, e leo i ostanga te sifi i a pope. O lea whai tionga Trump sa whai e inoa maha o na tā ue pope, i na whai ungor vason. O le wha se ino ta inga ua musa sa i le taua Amerika, Israel ma Iran. E ulava e leo se mea faumo ta iulo le kakoriko maperstene, ona fite na ilangona, a e se ase a tele mo se pope ona tu sa whai tionga li tai o Amerika, ma le tani ma ini e Trump, e leo se mea faufoi. Ma tu se e Trump lantis singa o papelio snanga te vai tele sori ngā to la fono, to e leanga tele mo a inga whatino whava o malo, ma ele mana o se pope mana tuane ele le mo Iran i le umio ni au penga nuclear talonga o le ausia rote tu va se shek ia me tele ma to tele pena to tele mo miki ai ilana talenta alola kapiliki e au fiede manu malo le champino ni tamri sangol NRL au ta alola kala por Sydney Roosters i lua fisu tolu ma le manu malo ele tau le tamta alola NRL Daily M middle i le lua fisu valu. Ai e uilea, sa e tau tino, o le wha mamulu o taula inga tau tasi sa e manu malo ai, le champini i lona tau sanga munumuri le kalapole Warriors, o le ki au tūle na o le toe furio lan ta alo sa whai loina le manu malo ai, le au le Melbourne Storm, i le whai unga le vaso. Ta mo e ai le tūlanga o ngā rutonu le leine tua, e le ngata sa e kolosia le leine skoa, ta mo i le umi se lau fasu 5 mita, po le tele nao mita ta mo e ai, ta lepe ia pu e 5 ma le sefeino se isio skoa mata ina le Storm, ma ngausi ai le sulfito ta alonga sa soo e le ito e manu malo i le au Australia. O le masin tolwai sa forfolai e tui vase shek, ia lona fase e atu ta alora kalapu a le Wakefield Trinity, le ta amarisanga Englani, pe a mai ale tau sangnei. Sa ia whaadi ai o lea ua mai ona fola ia lona tue tau sanga le nei le Warriors, o le whata o tonga lalo na mafu whau i le tau lama ona iai, i le tau sanga nei, e le tau lava ona manu malo i le champini. Ma ia ta wai e pei lava o ialangona, o toe a mata ona whaia me uma o lana ta alo. O le tau lea fusu sa moa tonga Australia Justice Huni. Wa amtaina la ngā se senga o le tilo i luma ma i se vai te mi piru silo na whainga talo ni fusu, sa iai ina ua manu malo i aile au tasi o whai unga wha masino i le la fusu anga ma Fraser Gluck i le whai unga revaso. I le malaya le Tottenham Hotspur Stadium o le fusu anga Hunis man Clark o stasi o panga i le fusu anga tele le vare champini mo le rangi le panga wa mafa Tyson Fury ma Asalak Beck ma Kamudov ma manu malo i pepa wha masino i vale lima iwa ono le iwa wha, ma le iwa ono le wha. I lana fuso anga mo telu mai, lana whaia ina ia Fabio Wadley o inganani. Wadley sa ia wha mutalia le matati a Hunis, e au noa ma se whaia ina ia na fuso anga wha professor ia au ke topa. O le lua whema le rufutolu, o na toe mawhati ai le maniu wha fosei ona na whaia onga ia Kerry Thew, ma ave ai masao de se furu masina i marolo ai le i toi taliu, le mai i whai unga re vasom. O le tamata mo e mata ina kaut, ua wha mawina sona sao piro silia tona ieri tu unga le luselo mita. I lea tamata mo e Australia le sao e se furu iwa, tisima le ono iwa, se kone, i le tamaru sanga ale National Championship. O lea tamata le vau sulvau tau sanga o ia pasio nei le sao sa ausia. E le tamata mo e longolonga Jamaica, Usain Bolt, lea sa ausia le te mes furu iwa, tisima le iwa tau se kone le ruafi marfa.
E paule tama ila loane ma le lusu tau sanga le sao atu le teimi sa tamo ea i le mamao o area o Knighton o Amerika e se fulu iwa te si mare faiva se kone i le fatau sanga tulu ai i le luafe ma le lofulu lua. Fa'aliai e le tama fa'asalalau o le televisa le Channel 7 Australia Bruce McAvaney sa faya uma e lea tama talavou ia mea uma manati i tangata ina te faya ai o lea o ia whatino ina ile nao suma le valu tau sanga o count o lo ia umia le matati ale o sheina ma le lolangi le mati tua i le loani ma le luas valu sanga le sifuru valu tau sanga o le tu unga luas lau mita i smariva tesi ma le ono fitu se kone o count sa whanau Australia mai matua mai i South Sudan tala nao na yaso ma oile loto mao lalo ai fai pere mea sao manu yelo wa ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso Ta penang whanau malau a inga atoa mo se ta whaonga winga ese i le Auckland Zoo e whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu patamata la lata i Leona, Taika, mai si manu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo la lang. Le Auckland Zoo, whata mai tima le ainga, o se asere tumu i fia fianga, tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talafu. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shamaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Talo falava o loo wingo o nei mai imisau training. O e mo o mia singa luenga i le customer service, hospitality, bo le avea fo i maleo leo, e mawhai ona fisosoani atu le imisau training. O loo iei la mātou au fisosoani e tai malango ina oe. Ma a whai e te anga waa, e mawhai foi ona e a ongai au noa ma se tutongi. Asia si mai i le imisautraining.co.nz be vala au mai i le ovalu selau, lua wha, tolu valu. O lo lumanai e amata i nei. O te ngana unifo, whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau Smile. Susu mai, pevala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu, wha valu tolu o le tua tusi, tolu fitu lima, Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Tā lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Fa'o tusi o fata oto e faita wina i le upo le poto o le nei tangau. E taitasi uma fafine po poto mati na elo na fale. A le fafine valea na te lepe ti ai o na lima. O lo savali lana mi o tonu le o matau i le i. Ai fa'apio pi o na ala le o ino i a teia.
o lo le ngutu le vale le sasa o le wha maulunga. A o lo ngutu e poto le o le oina ai i lato. A le eni povi, wa mamale fa le povi. Ai tele me maua mai le malosi o le povi. O le moli mau wha maoni e le pepelo ia. A o le moli mau pepelo, o le tala pepelo ia. E sa ili le poto o le tangata tawemu, ai le maua. Ai whaingo fia le poto, i le wala ngona. Alu ia ai luma o le tangata valea, pe a e le loa ia te iala ngutu o le poto. O le poto o le tangata mafau fau, o le fau tauta lea i lo nala. A o le valea o e vale lea i pepelo lea. E tawemu o e vale lea i le angasala. Ai fe alfani e wa mio sao. Wai loa ele loto lona lava tinga. E lea ia fo ili tangata ese lona oli oli. E wha amutia le fale o ea mio leanga. A le fale ie o ea mio sao. E ulu ola ia. O ia ile ala o tonu ile manatu o tangata o lona tonu unga. O ala ia e hoti ai. A o ata lava. Wa wha anua noa le loto. O le unga fo o le oli o le whanua noa lea. O le watu umbuli ilona loto e ma ona oia i ona la maala. A o le tangata mi o le lei e ma ona oia a i ona la maala. O le o whaingo fie e talia e ia upo uma. A o le wa mafau fau. Wa fau tauta oia ilona ala. Wa matau tangata poto ma alo ese le leanga. A ole vale, wa wha maulunga o ia manofo whatala noa. O le i tango fie, wa mio wha valea o ia. O le tangata fo i wa whaitongo fiti leanga, wa ino sia o ia. O e whaingo fie, e whai mō lātou to file valea. A o e mawhau e wha pale i nei lātou e le poto. Wa i fo e wa mio leanga i luma o e a mio le lei. Ma e anga sala. Wa i fo i lātou i whaita toa o le a mea tonu. Wa ino sia le wa mativa i le late tua oi. Ai to te le oe alo lofa i le maua. O le ino i le late tua oi wanga sala oia. A o le alofa i e o tingaina. Amu ia laba oia. E le wase se ea o e whaitong fiti leanga. A o iai le alofa malafa maoni. Ie whaitong fiti le lei. O iai le mau inga luenga uma. A o le upu ala ngutu. Na o le mativa e hi u iai. O le pale o e popoto o la latu o loa lea. A o le valea o e vale lea. O le valea la valea. E la vea ina tangata e le mole mau wha maoni. A o le mole mau pipelo. E tautala o ia i me pipelo. O le matau le i o iai le whaatua tuanga malosi. O iai fo i le malu mola na whanau. O le matau le i o le puna o le ola lea. E alo e se ai mai le i o tiai. O le totele o le nuu o iai le mamalu o le tupu. A o leo sange e iai le mala i o le li. O leo whaatotoa e te lelo na mafofau. A o leo o i tangofie e whaaeina i lunga e iai le valea. O le loto le lei, o le ola leo le tino. A o le mataua o le me pala i vilea. O le o whaasa wale tangata mativa, e whaalungaina ia le na whaia o ia. A o le wawa ia te ia, walofa o ia e le tangata mativa. Waturia le amio le anga, i lona lava le anga. A o le amio tonu, e ia te ia le whaatua tua pe a o ti o ia. O lo no mau le poto, i le loto leo wa mafo fau. A o mea te tonu o e vale lea e whaailoaina. O le amia tonu e vi i ai le nuku. A o le angasala o le luma lea o le nuku. O le lofo le tupu o lo iai le au au na poto. A o lona tosa o lo iai lea i le e tupu ai le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Au kilani saute. O sa ili se Samoa o e malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oi. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maafa amaratu e ngau sia i le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi ai e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. A Chic Homes Limited. Wala taimi mua moale nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. A mata le aso mo se tae au manuia. Le Shine Dental. Lau fale wha inifo wha moemoeina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau. Bevili mai le lua fitu o nonu whawha. Lua fitu o nonu whawha. Mo le Shine Dental. E ia inga whapitoa. Radio Samoa's Falima, Iwa Tolu a mo, ma le tautua mo oe, le nei fo i aso fau, aso lua mai aso te tasi o avano fo i o lo of so ta ia i le tāna pukalame, ma le sui o le tāna Radio Samoa i Amerika. Ni so ea kena i ono. O avano fa aurolo maua e fa pena ona talatala malongo pui ili iai ili atinu ili ngata i o tero nei aso se tafara nei ke lope. Te leia meolo tupu. Le malo Amerika le tele fo i o au nanga, o lo fa penao na tautu ai, tupu mtamali o alo matama whanau Samoa, o lo fa penao na whanau tele sunga kena i ono i aso lua vai aste. Tasi li tāna puka. Lame, ea le nei vangona tai au, uzo, kena i ono, maa lo le seifu amunia. Alo se kumui fo i la sunga anta vai meni o le uso ya o sunga fo i o mo le tanto po kalam e te pulnala tu po ba sitas ka malo lava te wata i na fo dato fina luenga Radio Samoa i tono au kilani ni sila i la utunga luenga feto pea ya fo tanto a luenga fo dungo le tio wa fo mamadi o le tunu ya ave foi panitanga mai di ina tanto tua no wabi na foi meia so pa tu li seno fa tenai ni tevlan fa tevlan fira le tinu da poi ma ko tamam tina ma ki tua wa se gumna ni wi o ai ya ma le tinu yo gatu ore to tu nei le che samo tu sa to le se ta mo ko so si le fi no tu pa fi samo lo to ta li ai samo e tinu ya tabai ya misalo pe te we se si foi po se final po night tu ai po la adu do tatu malo falo mia ya o manato latu atu yo au fa foi na fo le tatu tana no mal tatu malo falo ni le tai fa mon bole ke malo fa te la va ya ole ni tau mo po sa no fa no ai se tasfoi o Samo long ko tonu o ngai ki tonu o United States of America, mi se ko tonu o University of Hawaii. Ya ya mani bawa maua ya ko le ko ya tuloma dafta do fata si mani ni tayao wa
sabe a professor University of Hawaii le wa retire ya le tau fa no tu epe e toi na go foi i tono University State o Luma ya willas ya o ta tanga na sin report pu la sa mai ne ba so den nei telefona nafi ya le tawanga le lo foi Hawaii i tau sanga uma ta will Mary Monarch ko se tawanga le o champagne si ba fa Hawaii o hula ita wal awana mai hula kahiko fa ingol Mary Monarch i no fo inga tupo Hawaii e swa fa ya king kala tawala mea King David la mea kala kawa na se po mai te sibanto mono te sibani batas na mawo me nisi na mali wa lima sulfanga te sana po talo bogle ba and am teina ya na tua fa wina te siban fitu fa na no fa inga tabla ba i mali yo na mali wi te sana te sibanu pi batasi la widoina no fa inga o na fa ma popo ino siba Hawaii na wa tau mo watu mai o mota fo tu o leta o le yana ni palace na fa wina tengo na no fa inga ye na fo i tani ya o fatu to o le manga ki le Mary Monarch o le fa o le na le ma tu yo pesem siba fa le no Hawaii to o awana ma kahiko le awana o hula ye fa o po nei ha kahiko hula o siba Hawaii i taimi ua tea. Le masino aprega i tau sa umai whai ele tau wala, mai lei sepe paititoi. Eu whale ai, e whaatau wila mai au na whaatau ele i o atu i tau sana, e whai e tau wanga nei. Tau sana te siwa on whaan whaatua po kalamelea, ma sa mwhai ngāri mo te tere Hawaii, whai mo po kalame whaatua sina mai tiu besi. E te tonu o le mo te tere Hawaii, ma e so sana ko ieri motu, awan ta mau a inga. Na mata ona whaia lea tawanga eli amata mai le Mary Monarch te siva na tō ai na mata e whaina te whaina tawanga te siva fitas na mata i tawanga lea te hui lea ia whamaro te kapu mamaro le tunu ta i ko i Samoa na tawai ni kaya patalo whatu i le whionga ia po i suga tu roma Dr. Mawhata Simani whaamnuino na te tau Pata no ina fu no no tuku ne tunu pe fo si le pieta ba le tunu ine e fia se lam se o me tu po ni tu ya tampai la ba e apatu i samo fo i no la ba la tu si le fia no no tuku ne tunu ele na te tu la malo ya lang fo ya pe ya ta tu tanga te ya onga ya ma au nang es el malo ya si esta tu tanga te ma tu fatalo fatu Dr. Mawhata Simani tarlo moliki samo te olofa talo falava i lua fionga dani matavai ma lo so lei ma lo tautua ta wasa ya wa tautua ina po le longo ina foi o si o tato watu ele ngata i fafo nei Samoa ia ai me se po il fafo mai ale atu mai Samoa ma lo lava le pa malosi wa uleo o li taya ani la vai se vala au mai ate au ia ele te fa me wai au te fa afta ia ona o lo lua mana ia mai pe o nei lo matua ia ato no yese fa aso atu ni taya o ia nga mo tato uma ai mai se ta o le tio ile o ina o tato tangata amata mai lava ia soia apa tu ada waktu palangi ili ka watele le tio mlanga tua ile o ina male longo ina ia sape fo so te inga o tangata uma Samoa po fe lava le tu la langi o so ta ye malo lava tani o te lo na wa sa uni sami pe celebrate ia la le tio ile matino ile lai ia dalo sia ye disi mai lusi na Australia yo mai tap pau ye mata so pati ne ai fa stable ne ma no ia la tu atpia ya o lo fa tonto no mai e fili ya ai fo se o po sasi pe le longo mali e pa fonga angala no ya pa manga no le ona o sa ula ba tu la to ya o le excuse na ni tangata ya ai over to you Danny. Professor Dr. Mawhata Simani
lo si de fe ya onga le na te Samoa America Samoa Hawaii magi man se to America ko na New Zealand la si dia tu e ba na yo ro tu mai ni ya pie ta tu tanga te na te ya onga ai o nanga ko social services o ani dem foi o la etala no pe ti sa no mai i le mta o a pie wa pe tele me tu pune tu 4 miliona ta upu ai o lava não ta inga o mea a pie ta tu tamata o tanto fa na we o ya onga i a mo dunga Colissimo University e fa pena foi ma me o lo a pie a wai o si foi me tano ina foi o tu lana i so so manoloina sa no lembra ni fastai e tamta o lo tele ia mai le mafai ona fanga mai se tano anga po fa pene ai o tele lava ia fa maoninga foi o mea ua a fiai ia le o ina ia pole no foi o tatou tangata i atunu nei fafo to tele tatou me se lava whanau ua whanau maola nei i atunu i fafo pe o Amerika ma New Zealand ma Australia ma o le taitununga pe o no mai ai mai Samoa e o mai su e se manuia su e se lumanai ia o onga ia ma ngaluenga foi ai panga lea o tele ina ngalo pe wale malama foi ia nanga te wai e lea ala na lai on ua ia mosi Samoa ia mai foi vai no Pasifika ai on fang lava le radio Samoa e tele lava le afianga o langa o tatou tangata i le whainga malo o lo iai ni Amerika malo le o iai mai le au Republicana ia atu ai fo i whainga malo a Australia ma New Zealand sano le National Party le o tele la ia mea ua a fia ai ia le tango lima o tangasa i tangata o tele o tangasa Samoa i manuia ia la manuia Amerika, for example la, tai fa te inga Amerika ia ai mai sera mai Hawaii le lo tan no faitan o tele ia ala oa o pa manianga e ala mai o onga manwena ua faititia po ua abese ina fo i taluai tu la fono po o ai nga Trump no na malo le nga tela ina ia te mau ainga ia ia foi ia se mianga ia pa foi ma ngaluenga ia pa foi ma le fai tangasa ese o le no unde ona fa a tawaina ia o lato fa sino manga pe o lato mai ai mai o lato watu ia tu o lato tua o tele la le afianga le anga le wa ia o fa tia ia e tama ai na foi po o resources e tango lima e tangata e au waipea la le malanga nei na mai su e sa onga le mga luenga le awalo mana i le ngata i nui fafo ia o ainga fo o lo fa muli mai lo fa muli mai pe palangalanga mai fo i po lasa so tani e tato o atu i fafo mo le atina enga ia ma le fa mamauina pe o tato ele mo tato ma tato wanga no i Samoa tele la ia o mafua anga wai ai o onga o le vaenga po ile le DEI diversity equity ma le inclusion le ana mawhai ai e tātou tangata o na iei le ngana Samoa i tono o onga i nei Hawaii ia po Amerika fo'i o te loa la fo'a a fia wa lo te ina fo'i le tū lea i New Zealand i le ngana maoli ia whapirfo i mangana o ma a Pasifika mai se punu o lo iei nei na a fia ona o le tūlanga lava lea o le whaelonga tangasa ma le whaelonga lano ua te e ia loso te pālangi o wa ai mai o la mō watu o la tōfo i anga nuu a wa tia e lava i a tangata ese e la tō lava whaasi no manga i ua mawhai ona o whainga malo whaasi makalasi le e amana ia tau o tangata
So, ya so ya na palang ya ya ta tu son. Ai fa tu la ngai na ta so na nga te mi ni na o uma so lo na luan na bangi o ye se na o to I na na so e lo pa Amerika. Ya su e ya se me fi le mo la lang. Ya la na wa ya de Amerika ni sila Australia ka na sa ma lo ye ta o Western Europe or Western countries. Ya la na wa ya fi le mo e o ai se ta wa isi atno o no wane e ta se no vai tele file mo telefon ban via le em pai on pai o pulea o no o ta se so su mai meli e la me o tupu ya masala o le o to ta se ai tele so su mai meli ai ese me ya o ta se se tu lo le o to ya ya wa fo ila wa ngalo ya ta to le me na la yon ta to mai no sa da na engo ta to whanau, mo tātou o langa. Ai mese lava e o lo whaamuri mai tā mua. Ia o te o si mianga la tau ia, wa sui tau, wa amasa ina vela tele ale la langi. O no ta amilonga whanātura. Ia whapea fo I le wha sosoani iai a tangata a tunu umau o loa iai Amerika mataina malusia. I le wha ele aina o tātou ea tele kesi mai I whalengau si mea ua. O que si loi ma kesi o lo que se ne le ta se mana vaina ia o se le na afia ia ia so fo malo loina ia le ngata na o vela ti ia ole tanga mo nei tani talo no e Hawaii o ta este nei ti munga mo ia le fo o se le ta mai o lo fia ia se le o ba engo mo so Hawaii talo ai lava ia le se le ti munga ona wa vela le ia wa telefoina le swa vai le ea le pitunga o le vela o te lo dali o te lo tanga sa no ko no o ia ta mai o lolo wa fie lolo ono te le timonga te le ta tanga sa no ko ele ia wa fo ba nga yo mo tu e ta ngo fie ia ta o fonua e le nga tro ina ta ngo fie ia fale no fai e rentai mo flat or apartment. Nina o Hawaii lai mo ai mea. O te leo tātou tanasa e mau e lifutulang ko leo low income. No inga e tu e mea no fai tau mo fie. Ano fai ai ona ola. Ia a o vaenga fo ia o le atunu. E le ia o oma. Na ulo si te fia lava. Ia o vaenga ni sina ma Australia. Te lea tanga Samoa. Ia a telefo yo na tolanga. Ele faya o ngai ai ele ko bikala mai ave ai ia ale ma no si la ma tua tu e una ina filia po a o ngai e faya la so fa na ia mena mo ele ia o ngai mal ta so no ta so tangasa wa aposele in ma e fenita ia non-communicable diseases e ele mai suka o le fatu te tanga Samoa o fia o na mai fatu o le stroke ia o te le tanga Samoa o mali liu I fa mai in tau tiele ta o le pancreatic cancer o le kanesa lea o le a te pili se tu lo o le mau plale o palo alo e ave le a te pili o le vaenga lea o le ta maina ia le ono tino o tele na ia ia tangata mo I lo wa o langa nei Hawaii masala pe lima tangata o lo o masangata o maso ainga o ma di wai le fa mai so so sai umala me nei ma utado se ma ainga o ma la ele lava la o onga ele au e to tele ta tangata lunga ina wenga e so le pailai te alala I nei Hawaii. Se lava pe le leo stone. Al tangata o al maso te. Tangata ia. Ele fa pe ala e tangata no wai de mama puia. Ia o le una I lava. Ma au la nei ngalo me na lai na mai. Ino I fa fo no I mo o lo mai. O tato man na fo ia me pa lan. Ia ale o tato lo nei. Ia ia ta tota o masa mai ta to me Samoa. Tau si o le ia o whainita o na wata ia. Ma o telefo I ta to I nei whako o le ropo pe mea.
le tu le talo pa u ke pula u lunga te o u la ya talo le na se mo wa e lo po le tu ke pula to ya no fa pela la tala ya la ko sa mo i ko en ni ke pula ali daddy se fa sta break pula ta se si po mo me nai tal no ai ole so ta inga na le income le me no vai a pia mau fa mai es tu la fono la chample o ye tele na pia tato le fo la o ye ya le ice na fa sa mo le ice immigration ya mai o le mar o nga lo ya o la sa o bi le ice ai o ye sa so samasta ua o ina ele ai ia masi posti ta mo ai sia ia o fa ta mal fo ia ta fo ini amerika o sia o la ia o le muli fo i awala ta sa on fai o na mawal manuia so tela ta tu tangasta o mawal mele o le te fa ia ta tela fa ia wa le te fa ele sa yo o manuia ta no o ia na lain sa mai ta mo ya ola o so ya tu lea o le tu lango le climate change te lo sa mo ta mo lai wo ya nu tu mata fanga o de fai on to no fo ya ona o lo vai o lo sabi ya wa tu sabi dai o le si mo tu ya so ya o fa wai ya ngwa ya o tu mai la o la o tu mai sam ya se va inga mawa ele man fa le sono wa vai o no sui le lang le e o pa ne sa o vela ya azela yo se foi na si mo ya ta tu lo tu so ni o la ya ka fi saud what you partai professor Dr. Rufat Simanu mo ya ba no fo tu mai ni tao ya ai don't for it I will put it down and run this thing Dumba ya out in the time I'm a partai tu la professor Dr. Rufat Simanu mo ni tao o face na by mayoli o le volume bolo ai fa sai dadi fa sai mo ne ama noa fa sai atu fa fonga nga ta mo I atu SS ke manuia lama e ko enga ne aso no samo o tandanga na ba professor Dr. Rufat Simanu mo ni tao tu lang fo no tu ta tu tinu ya ini ina chicho Amerika ai kuso kusala ku ne anga mangal selo au na mo temini seko Taraflava o David Tuale nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga So lying,
la pasene lo na lele mai ngai se le po inaya na mali ufela na nuali e se vai no le sami e si ni la mana e so tali o si o mana o vai tali to no lava to vai na watamo e si ni o le vai e te tali to no ai e e fa per ai oni tala fa tu o fai Siu whanga mali e sunga kena I ono mai mon mali au fai pese le Pacifica pangolo taulanga. Whamai a tual tara pakalame mali sunga kena I ono mai Amerika le nei fo ia so lua. Ea ma wo oi fo I mali teime e taurunga I le tara pakalame sa mona tenu pele mai loa au. Watolo lima ta wo fato fal ta maron ta au le namba le nea so lua fafte. Tele lava lau te talo ma lau ta po inga nei tai au. Morira nei aso. God bless. To ona nei tamai meni se fua.